manu le nganga nai o le tai au. Ape o le la ua punitia po I puau. E sau malua fa asusu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo I Samoa fai o na tai au. E amatanga o le aso fa'a popo o le olanga. E tae au nai matani ufea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. So ti tau fau le sua malie o le vine ula. Mapaupaunga o le lupe lunga o le moso oi pula. E langa ali ua pua ina mai lona manongi. E aso ko ua foa ina I le Samoa moni. E tio fo I Samoa fai o na tai au. Le amatanga o le aso fa'a popo o le olanga. Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Awa mo mali e I maunga. E asofo na valo ia I mapaupauna. E inga ua whaako ia tuile matai. Tangata soifua ua oli oli mapaapetai. Tio fo I Samoa fai o na tai au. Le amatanga o le aso fa'a popo o le olanga. Le tae au nai matani ufea ngai ma le ata. Tala le lei o aso o ai nei Samoana. Leitio fo I Samoa fai o na tai au. O le tai au nei matani ufea ngai ma le ata upu o le pese. Matai fo le tatou tautua ia ma le aunanga o le nei aso. O le aso se fulumatasi o le masina o February ia malana au onanga masani ia wala fita whaafonga Samoa. Ia aso taitasi o le vai aso. Lea ua tatou I le aso lona tolu o le nei vai aso sa. Ua mai ale le aso sa ma le aso mfua. Le o tatou iai I le aso lua. Lo aso se fulu martasi. Ia o lo whapea lava o na whaangaso solo mai aso. O I tūla maaso mataimi o le soifua ma leola. A o lo tatou whiangai e tō fuar tangata malana o lo saili. I manuia o ainga, I manuia o ngā ruenga, manuia o nuu mawhioanga. Ia, ai pe o meana e tatou te vai e muli mai nuu mawhioanga. Ai pe e mua lava, a vil wha mua ar tangata lava ia, I lona ainga. Wai ele tatonunga o le lelei o ainga, o le lelei fo ina o nuu, lelei nao e kalisia. O le lelei fo ina o I tūmalo, lelei nuu, lelei ainga, lelei nuu, lelei tūmalo. Io e, pi whapena le vai ina ma le whaanga solonga o aso ma taimi o lo soifua,
Malwola. Ia o lea ua au mai fo i le atua si nei la o lao le lei. O lo tu mau pea le malulu o le tau ia i mātou i Amerika nei. Langi le lei nei aso, le FP whaatoa tau whaauli mai ina ua ngai mai i le tau fiafi. Le foi la ua fōringa madwawa i tui fafo, ia le pe ua amata o na pōngi sa mai fo i le nei tū lalulangi o lo mātou o no nofo ma no pia iai. Ia, iai le taritonunga sa moa, e whaafta ia i le atua, ia ona o lana pule whaasoa ma lona nga lei le mwhaia o na avesea mo oe mau mai tatou uma. O lana taitainga ioe, e afuai no tatou whea e le tae au, o lo whapea o na iai le soifua ma leola, o lo muri ta i lava ia te oe mau. Nisi fo i tatou, ia o lo whapena o na maua tala, e mesia le tatou atnu, i whaalave na tutupu le neva i aso, ia se teimi fo i pe a o le teimi o na Paul Kalame, ia mo whamaisenga, ia e maise lava, ia le vala au pa ia tupu ina ai le whanoa i o tō whingalo ma sau loto. Ia maise tatou ua o le natua lava le neso i whanga mane nei ola, tatou te ola, i tatou te fia, ai le teimi tatou te whetangisi ai. Iai le teimi tatou te whaavau ai ma whanoa, ai sea o winga i o le olanga. Le mwhaiana iai fwere teimi e o mai iai le popole, ma le whaapopole ina o i tatou. Au le lava e whautua mai le tusi o le whaapopoina o le popole ia te oe maa tatou uma. O le whaapopoina fo i le nā o mai o tatou tino. O le talamoni ana le mwhaia o na mesea. O lea tatou te ola isi o langa e whapena. O le ola isi o langa fia. O le vaai lautele na tuspa ia. O le ola fia tatou. O le umi fo i nā o le ola. A ola tatou le mea o le ola e atu le loto. Iei mea e whapopole ina i tatou. Mana tua foi. Tau te sa ili loa. O le ola whaafea ngai man whatuatua. O le ola popole. Nā lau tatou manino. I le tatau o na tatou e wansa tatou te popole ai tatou fefefe lono winga. Wan ese le mwhatuatua ma i tatou. Ui lea, whaaftai le tua te mai oe maa tatou uma. Ia i le nei aso, o lea ua pei o le teimia o lau tautua man au nanga o lea fiafi o lea e o te tutonu, o te eile o ngā tutonu ngā le mū o le kindergarten, no, o le Head Start school, o lea o ngā le lotu, ka le sia palangi lei o matutal, ia le la rentai ia le tatou i lona whalea onga. E o ngā tutonu ngā le mū lava, i tutonu ia le tatou whasala lau, ia o le nā. E ai ma se mea o le nei o langa e free, e tutongi mea uma, ai le taungo fie fo. Ia, ui o lea, ia o le valua nei o tausanga, o le tautua ma le au nanga, a lau si ufonga, o le tai au fo, i tutonu o le nei potu whaasala lau, ua mawhai o no mātou whaangaina, ia matutongi ina mai ile a kālesia pālangi, ina ia mawhai o na whaau le tautua ma le au nanga, lau si ufonga le tai au fo, o lau soi fua mana uola, o le ola tautua, o le ola au auna, it's all about service, lau soi fua mana uola ma tātou uma. Not so much whape o tātou fia whaita wafen tātou tupe mawai, pati o le soifua ma le ola au auna, ia o le mea na o lo fua fia turi loa, ina ia mawhai o na whaawa wina lea vaenga o le soifua ma le ola. Ua fasu malu minute te aile tūlai 5, to e se fulu malvalu minute te aile tūlai 6, manatu tātou amata ili tātou amatanga masani, tātou wafe, tātou sa ili, ilo tātou mataisili, ia tu ina mailo na nganga pa ia e tautu orua oe ma le tātou wholaunga o le nei aso se i o fo ina tāpunia whaituto o le potu nei, ia ma tātou ta ape atu ai, ia ma tala le fileri i ma tātou ta ape, ia i le nei
se teimi o momoa i nei tula o momoa mo teimi nei usi me la fafonga ni inga o le tua. After telele tuaro matu tamai, ioe o e lava o lo matu malama. E manino ia te oe mea uma o lo matu wola. Whaftai lo alofa malo ngalilei. Tausi mai I matu le aso na nafi o le po ana po se I o mai I le nei tu aso. Vi ia lava lau fio e whaavau. Ia, a mataria fo I fi au manga aduenga o le nei aso. Le mwhaia o no matu la loa e au noa malo matu tapatu ia te oe. Wa o lau fio e manuia I so se mea matu te whaia. O le vala au, a wina mai o lo wanganga pa ia, o lo matu fesoso ni sili. Tautu o lua la matu ngā luenga o le a whaia nei. Uma se mea matu te whaia. Ia tau ai no matu whapeatu tamai. Ia vi ia oe. I mea ua mwhai o no matu whaatino I leola nei. O le tatalo, whamangalo I matu uma le toto pa I oe ke risoro matu li I man whaola. Amen. Si ufonga mātango fie o le au fai pese fu le ta o le Samoa Saipa ia pe o le contacte le sunga le li I whawhengainga o le kalesia e whakasa I le kalesia ta o le loi mata o apaula ia a ta uloa ia po se vai mea o papauta tanunga manono vai lima ia wapi o inae se vai meo inae le kalesia le au te le lopo fetonu fai pese aila ia le sunga le fai fe au le sunga ia
le tupu matautia. O ia la lea na te tu whaatasia ia le au whai pese lea. O mo lea ta mai whaau na pō nei. Ese ma me no nofo e lau whai pese. Nofo mai le si Japani, nofo atu le si New Zealand, nofo mai le si Aikupito, nofo mai le si Tupai, nofo atu le si Seattle, nofo atu le si Long Beach. Ia, mawai on whapena, nofo mai le si Whalealupo, turu inga o le lalolangi. Ua whapea ona, ia, a o whea e me a mene mea. O lea ta mai o lea tua na tuuina i lana tangata. Ina ne imita la tangata mwhapea o sona i loa, ma sona poto. Io e to tele ila tu popoto le lalolangi. O la tu mori mawina le ai o se tua. Io o pia o la tu manatua o le ai ai foi la professa tangata i longo lalangi. O la tu mautinoa e ai le tua na fuai lo la tu i loa malsilafia. Io o neila mea tau te konolosi. Ma mea o lea ua sapi ai le lalolangi. Ia tātou te le loa a whaamatala le ata mai le poto wha le atua na tuuina i le tangata. O ia mea uma, le aia ma se mea tusa le tau te a whaitau le tuspa ia. E pe ia e whaamatala loto le tuspa ia i tātou nei mea uma. Io o fuila le malama lea le sunga le whaiwhi au le na ia tu whaatasia. O te taritonu foi, o lona foi i taritonunga. O le poto, o le mea lofa le atua. Na matu ia te umwhai ei, ona tu whatasia i le atu inga a whai pese. Ia o pauara no winga, i o te le loa. Ia a sen foi, i se whai ngō fia o meo nei vai tau o tatu o lai. A whapea fui la mo notes o le pese, i po nota o le pese. Ia ngā ku o i kongu sent, po le messenger, po le emaili, po le alawale. Ia, vai lau pese le pese, oi na, vai le nota lea, ma whapea. Ia, e o ke nai a toa mai lava, po whea lava o Samoa, e le susunga ia le tupu matautia. Ia o instruments, tu whata singo instruments o notes, ia lona winga po le ale whainga whaieni ala tua o ngā pese o te leiloa. Ai pi o le tutam whai whamatala. Ia le to mai ma le ata mai whani ana po mwhai wa o le pese ale kalisia metotisi. O te le lopa le ani numera o le pese le tono tu special metotisi. Ai o le pese ale kalisia metotisi. Ia na o lo tu fatasia le li ile o le fakasa o le faife au e fakasa le ana te to pena ina o fai pese le ia o mea e tatu te vi ia ai le mata i sau o le tua soifua na ia tu ina mai ia te oe matato uma ia fo i to inga whainga a whapenei pin masani ata tu le me vole le o le ka o pa kem fai mai o te milo tatu pese te milo tatu pese pi o tatu masani la vana o ese foi la nei whainga ese foi nei aso ma nei o na po ai o me tonu le ta o le whaonga tau o le te konolosi e whai ai lafo ai noti o pese mai o ia o si mea le o lo tūlai mai temi nei o kai Whai lau tala i le maonga i le maliu, mai, pino whai atu. E vai aso atoa le nei i le mwhaina, o le atoanga le o lo whaalo alongia i lea alo le atunu. I le sunga i a porifitalinga i ata vau mali i petelo o te wea i nai, e wha manatu mai a tiau, i le neva i aso atoa le taua, o lea li i ma lea le fo i tulafale ia i le soifuanga ma le community sa mo le ngata o nei America ia va pe fo i o tato nu tai nane lo na ainga ma le malo ato samo e te lo sili atu le lo le tau o pe te lo i so se tangata wa mata me la lo tau tangata matu la tu te lo ma pe te lo a fesili la pete fesili pete lo ele to tele na tana tu tele lo a fesili na ta pena te lo oi io a ta lo lengo pete lo e lo ma tanga ai sia ona o lana tau tua matavela
e ala i le mea alofa a le atua o le ale mea alofa. Nena, it's a talent. Na tuina atu e te ata ai ma e fia ai. Oi, lau ka mo pira. Wa pe o pira anda e tatu te whaingoina. O pira ra. E ei ono winga mali. E le leile, o foi lana tango pira kongi o ilalo. Oi, ione na, just like everybody else. E ia me tau te leile ia i fui me tatu te vai ai. Ale winga la la utala. Na o walu, e te loe. E tasi ala wa ai le tangata, e loa. Ele, o le matua le fia ia te oe. E te, e whikau ia toa alo populatu ai alo mata. No mana tua le o sia wo le tu mailo na tai il pito le ua maliu. Ma te tala noa e me leo le tangata e fai oe mauna fili, pe fai au mauna fili. Ia mauti noa lava, o le natura le tau te o lai. It's a two-way street. E le whape na o eitam. Le ai. Au whai atu ne te le ite sesi o le matua pe pelo amane. Le i whape na le winga leo langa. E i fwoi temi o te le fia ia usitangata. Au le whalea onga la moa. Find the right way. Whai te whainga le lei e mawhai o na whai loaisot. Ia. O peila e tau ese la ia u ia mali tinao ta meti le mele o tinao ta meti pe e melo lana e le tangata vule le po ai ar tangata i tatu ia e ata ia e peila no fom tam fai fautua ia o pei o ia a le au te fai atu le ai na fawa o ele tua fa pena e se fo ia uia ele se me la utam fai o te pe o that's the last thing in life if you want to be like somebody be yourself fengo fie fo la na talia lo tangata moi la ne lo talatu o ta ata tu tangata ai lo me tangata le fake o la ta ata e non me tangata la te pe no fai tu mena e ia o ia ma le matu ainga o to lue e le tangata ina le ngai she's a people person e loa le ata tangata au la le ai ia tangata ele fake la ela smile. I rather look away and go somewhere else. Whapena leo langa. Ele whaingo kam whai put on. Put on la wata mu. Tati whai ta wina lele. An mawhasoala masi a wole ua maliu. Na te mate tala noa e whaatusa le meo le fili. Le tangata e te ita e ai ma le tangata e ita mai. Au tatou fili la. E leni tangata ma mau e se matatou. E whaatusa i le la au le apu. Ia langa leni apu ia tatou. Po le asi tuinga ia po le ulu. Le ulu e mau en tiu tatou tala no le apu. E le masani e tatou si o manga le apu. Au le ulu la. Au o na matua le fuata ma pa ula le fo le ulu. E pa ua pa u yona au tafa. O lona tafue. E whapena le tatou wa ai i lo fili ma se e whai mau fili. O tangata lava, o lo no nofo i o tatou au tafa, e le ma mau. E le ni tangata ma mau ma tatou. O tangata i o tatou au tafa, o tangata i loa le lei, oe na te loa le leia. E te vai po whenmea i oe, peila le no whai atu le maliu o sieri i o ke te lo i le asotona. No mātauina le leia tangata e whapena le lato vai. Fake. A bino whai atu. O nau te le fake. Au roa le vivia, I'd rather walk away. E whapena.
Ata mataulia langa savala aulia ina u el whanau o stama o tēnā tu whaia u whaisa utala o te mori mawina. Te mataulia rai te tūro runga. Ngai kangaro le scan mai lalo le crowd. E te vai te e tasi ala vai te lor tangata. E te vai mai e te o tiro mai. O te lor le tangata. O isanga te masana mai o isanga te ioi. Ai te loa le lei le body language le ngangana. Le ngangana whaai loa. Ioi, whapena. Ioi whapero la, ia, le lei. Ai o aula, le lei le platform o te sau e wha leo ai i urangona. E pau ale talamana ia. I lea o ngantu e whaia na winga whapena. Ioi. E sili a taita, le sau o tangata, confront taita. Nei lo le tau mawhai fōre, e whari mai winga pa a whapena. Nā, le winga la na tala, o le fu, o le pa u, o le fu, o le ulu. E pa u ai lalo lon ta fu, e se vanga nā se ulu e tu i se mati e. Ona pa u, ai le mwhai fōre na, e tu sala pe mati e pa ua na ta avale rola i le, a le mea pa u, e le whape tu i le ulu, e pa u o au tafore a wala lon fua. E pa ua i lona tafu e. E whape nā le soifua ma leo langa le tātou te iai. Ioi. O tangata tātou te whita iai ma tangata o loita mai ia i tātou. E le mwhaina no whano whaar tangata tonga e le lota ita te o ita fua ia te ita. Pe no whano whaar tangata e le malama ia te ita. Te o whai fua te ita o tangata lava. O lota ainga. O ata uoma mai. O ata tangata. Ioi. Whape nā. O winga na o leo langa e whia ngai, ma sani anu utala no i le melea. Ioi. Ai le anga le mea tangata. Ai se i o ola ina mana o tangata lea, the same person i se mea, oka le switi. Oka. Ioi. Se i o ola ina ua alua po la se mea ua ilo. So they find a way. E suele a wala e contacte te ita. Pole hatu inga, ai vaila le sau. Ale tate pupula sa o tua i mata. O le tangata lea na ia. Te masani fwena o whaanga haina le Upretania, mo le contaminate. O le sira tangata. O lana ngā luenga e alu e contaminate ma faufongo isi tangata. Ka ke i elo ka savari. E ke au whau umaina tangata e teita. Pe ke ia ka ke elo ka wha. E pi o lefko a alo lefko a mui ka i ke listangata. Ioi. E ke i ale vai mai ona uka pupula sa o tua. E ke i ale lili vale ala. O winga i o le soifuanga so le. Ioi. A pi oro whai atu. Le o te whatu saina tu ngā lifestyle na. Ise la au maona fua. O le pa u o le fua le ulu fua le niu. E pa u tonu lava i ona lalo o lona paulo. Meaning, o tangata nei, o tātou, e le feita fua isi tangata mamao i a tātou. E la tau te leiloa tātou. Se ia vanga nā le tangata o lea i au tafa, o le tangata o tau au lotu. Ioi. O le tangata o lau au whainga luenga. O tangata o le community. Ioi. O le sifo i tangata. Le ai mata mai a te au teimi nei. E mtua li vaua, whapena winga. An mela lau te matua sia o la whaasanga mai o maliu. O le prestine mua na o tautua nei ma le au nanga le sunga ia se pulona tanuasa. Io e sunga le whawhenga inga se pulona tanuasa. Io o se wo le lei. O to inga mea la e masani do mawhasoa. O ia la le na mai foi la to inga le ko inga fatusa le te tala no tuai fatusa le apu la ngala mata no le apu a fenga tala no tala no le apu la ngale mo i sa mo le apu le te tu le ulu e fa pena ele pa u ele tu ile ulu ai pa u no fu tala no le awala tele le ele fena tupu se me fa pena po le ala le la au e pa u le la au le fu le la au ilona ta fu fa penar ta to langa o tangata lava e fai i tatou mo la tu fili
e fai I lātou mo tātou fili, e au tafa lava o I tātou. E le mwhaina nofo ale si tangata o le sia tunu u whain, e le ai. Le whaina nofo tangata na te le loa oe. Se ia vanga nā, le tangata na te whaia le ngā luenga tau whaaleanga. Noe, le la ele ufo ile le tātou ua pei o le lulu e lele ai valo ia. Ia olena, e matatu whapena, ia sia tātou au onanga o le nei aso. O le whi au tau ai masani o na amatai lau tautua mo e sa mo le atunu ue. A whai o iaini tūlanga whanua noa I le li o whaleainga. Ia o le pese o le hatai natu. Na o whanongo longo ana nei tala mai Samoa. Se li I whaiwhi au me to tisi maliu I whaalawe tau ta vale I to tonu o le whioanga malie. Pi uma o se loli te tele fo I lau le atu inga loli. 12 wheelers ia pole lava tu inga tau ia. Ma le van, o le van e sveifi au e karesia me to tisi o ia e whamaisi le atua le wharatua ma le nofo alo. Sa o se whaalawe na tupu tonu o le whioanga o malie, fetu aienta vale po le alawa tu inga ia whapena fo isi ta mai tai mai le whioanga, le whaalawe na tupu mai I le whioanga o le visa li moa. Mua maliusi e lii, ia ai pesa struggle lava ia sita mai tai. 18, 19, 20, very young. I le ICU, ia po le potu fo I lea e anga I ai le au tingaina. Finally, she's gone. Ia, she passed. Ia, o le mea sili lea o na whaingata o le sofua ma leona la. Pese o la tai natu. A fai fo I o e whafonga mai o lo iai se tasi tutonu o tau ainga o le wapena. O le vanga whapitoa reo lau pese. Tatu te tau whai mana tua o mai. Tala tau anu, ta vita, ia alo fatu le tau tua. Ia au te penai toi aso o si au wharetua. Ia ona o whaalawe tau ta vale. Se whaingtau ia to inga maliu whapea, maliu I lungo whaalawe whafose. Iuilea, sao leo le tautua alau si whongor tai a fau pese, e watuai mau matu loto ma nganga atua, tātou te tau soa whatasi taimi whainga tā whapea. Usi maia lau whafo. E sili lo matai Pese mai Matango fie o ele ali La o ile mama Vi ia o ele tupu Vi ia o ele tupu Fusia ile malama Le poni sa ua sona Nga te tele si ufufonga Nga te tele si ufufonga E ofo nia oe Pese mai e ofo nia oe E ilo mai e ofo nia oe Lo matai Ele mavai oia E tu mau whaavava Mai le amatanga E oile ngata anga Le atua toluta si pa ia Tama le alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo nia oe E
Pese mai e ofo ngia oe. Ei loa mai e ofo ngia oe. Lok matai. Ioe, e ofo ngia. Ia, o mea lo tātou li whaola, na o mea ofo ngia. E ofo ai oe, e ofo ai au, e ofo lea. I leanga le lei whai pia. Ia, o le nā, ioe pia o na whai atu le tātou tautua ma lea unanga. Ia, alo maia, o le fo le a whangasolo, ia le tātou tautua. Ia na porkala masani, ia na mta upu masani lava o na tala noina. O le a foi. Ia le lope na whalongo o tala nere no whamtala tua i mali liu ia na mali liu nei tangatai. E le o le mea monia, o le o toi tutusa sa moa. Ma taimi au tatu tala vau. O le winga lea o le tala o le taimi malona tawilinga. E te tau o na mala mai lea tupulanga, ma lea tupulanga, ma lea tupulanga. O no fofo ima va ai. Matua le o le oti o lota ita vai taimi. E sea tupu se me fo se oti fa fose. O se oti se vanga ka ua matutua i mbun tangata mai tingaina au se mea fole le tau misa fasioti lesi fasioti lesi o le temil nei pe ia o le mea fua le mea utula i matatu o tunu ta oto ia Amerika ia ta oto New Zealand wapi tau whapena le te leo mea le ngata o tupulanga malo vale fanatu lea o ta o va ai tino foila ile leo na te tuusa o alfanga fa pertanta o vai tino la vai ai ioe e maniti ai o tatino to fa peso le ai ngal fialu i sa more me tu lai mai ioe ngalu ka fia fo ia me ka so pe ata va ai la i finga i tuinga finga fa pe fanna le leo
Mo tangata fo le vala watu le leo i le loudspeaker e fo i po le ka ul me fo le pc e vala watu i surrender po an me la nga ke fana lo sole o winga ia ta tele fi va ai e sia lang foi ta tele ma sani ai e ta sia la ta vai mo ia o leo a mo to i ta ia sole o teita iai ia ona o le whaatūranga ina o ana tūlafono. E se fo i whaingo tūlafono ni tangata lato. Ina pe ia leo le, se tasi fo ila se pā o le whana. Papa. A tatu whatango whine lai whamasino. O le ala le ta o le mele whai leo i nei. Ia, ona tātou wōro le i mea fo i o tūlafono, alu atu ai le self-defense, alu atu ai le safety. Alu fasio tangata. O le whana o le tangata, ai pe o wa whai mo meo tūlafono, e maluti ai le tangata. Ai wa ai fo le tātou atunu o le temine, o ka se mau tūlafono. Tūlafono fe lava sa i solo tūlafono. Tūlafono na whai e tangata ia pui ai na o lātou. E le pui ai ia malu ai le atunu. Ia malu ai tangata le lau te lenga o le atunu. O le tele o tūlafono na whausia lava. Ina ia malu pui ai na o se vaenga o tangata. A wha o popo nei tatou tūlafono. A se vai na se fulu atu la fono le atua. Na o se fulu ane tu la fono. Ai le msesi o tatu e mwhaintau sia. Le ai masesi o tatu e mawhai o na tausia tu la fono i se fulu. Ai e se toa manu i saura whai mai a tiau. O i e mwhainon tausia tu la fono se fulu. Ioi. Lea lai le mwhaintatu tausia se fulu. A le fai ufa popo iei malefia mafia, ia fa popo mai le constitution, po le fa vai. Na umana tua le amatanga o la polkala me, ile upu a foi. E te tau na fa sa moa, ile fa vai po le constitution, o te disagree le fa ngaina, o le upu lea, o tura whanu fa vai. E alang o disagree ai, leanga e le talawhia ngai le upu le olea. Leanga o le whaavai tonua o tātou. O le atua soifua o whai matari tonunga o le whaavai papa e whaavai iei le ola o le tangata Samoa. O mome o constitution, o tūla fono taitama, o le taiala, e taitai iei se atunu, e taitai iei ioe, e whai mataiala so se atunu. E tatu te olo le whaonga le whaavai. Ia le lana matara no manamla ulu le paanga le tatu pokala mea nafi. Le le whai mainamla ulu le atafu le leo Yesu. Le na ave se le pale mene. Whai maila le e matua disagree ia namla ulu. Ia whai maila na manatu. O le mea tonu na ta ua le whaavai. O le ata. O le atana o Yesu. Le angalofa. I le vala. I le tau foi. Ali kalesia katoliko lato. Le ala ua ese, le whaavai moni. E tatu tam whai e tau sisi le mea constitution. Ia ma meo tūla fono ia. Lea ua tatu whaonga ia i le upu whaavai. Io e. A o i te tauna toi whaava ai le lei ia i le tatu atu. Su en te upu tarwhengai. E wha Samoa i lea, le constitution Samoa. Le anga o lela pila tau sisia e tangata matala noa soo i le constitution. Ai ave se le tau Yesu ioe. Ai malie lai. Te le lopen tau mata i le whainga lotu a masina lupe. Lea nei lunga. E manatua. E mo i ala o tatou. E pe o masina lupe. O le i to tonu el whadfono. O le mio ma whai pule. O le e na te malama le leia. La tau le tonu el whadfono. Le mafuanga.
pe o tātou le tatu a mamau. A iai fo i sisi au mai se tala i a tātou. A wha pēna ru ese le tala masa mua o pae pae. I o mai i a tātou o wha FF. Ai peila era na o whai atu o te fia whainga lotu le a masina lupe. Le anga fo i le loto i eitu tonu. La e nof, la sa fo eitu tonu. Naiva ai atu le ata. A le mea lau te fia atai. Whai mai whainga lotu ale. A le sunga le fionga le whai pule. Ia. Ale fatu pula. Lan me o tupu tato ata. Whai mai le tala le whai pule. Whai mai tali. Ua fefe le tai o le malo i le vai atu o le pupula sa o mai Yesu ia ia. Mali e ia le whainga pe ala no whai atu. Ona o masina lupe. Le ia tu tonu. La heva ai e o na matai teimi uma. Iaso uma. Le ngate na va ai o le ato Yesu. Tilo i. Ai mali e lan matanoanga na fima. Manamlo u. Na whatule namlo u. Manamlo u. Sorry. Aur ka kama fui. Wa fui matu te nu fatasi. Whai atu ala le pale miali e avesele atama whai. O ia o taita i o pan mene. It sounds so funny. E mea tau te tilo i ai manino o nei mea. Ia. O le tala la masina mua. O le mafua anga o le ave ese. O le ata o Yesu. Whai mai la te malo o masina mua. Masina lupe. Ua fefe le taitai o le malo. Por te matai pāle mia. E vai atu i mata o Yesu o lo stea sa o mai a Yesu i ateia. Ia. Tato wo i whapena. No whatula lea na fi. O le whaavai sa o ana sa moa. O Yesu o le atua liu tino tangata e whaavai i ai. E sa o matara whea ngai. Pe a whaonga le upu whaavai. I nai i le tua. Le whaavai i le tato tonu. Le ua tu i to tonu o le Constitution. Ai te tauna wa ai le tato tonu. I se upu tala whea ngai. A whapemusi o le taiala. O le taitama. Ia vai se si upu o le ngana sa mo. E whaingoa ai lana Constitution. Ioe. E le lango le la tatu te va o mau ili ma tatu fa pe o le fa vai le sa mo fa pe fa le ai e le I fa vai tatu tu singa mani me fa pena e le fa vai sa mo I me tatu tu singa le ai e fa vai tatu ile tua soifua e fa vai tatu sa mo ile tua soifua o le papa e mausali e tu ai lunga le tangata soifua. A tatu vai le whainga o le meo le fale. A to se fale ai whai. E le amata mai lunga, pe amata I le foundation, le whaavai. E sea, le anga fo I o le whaavai, o le mena lena ta ule ingoa whaavai. O le vai, e le se me ta ua se whaalima. O le vai le te tu ai lunga. So ata toa I mafua anga upu ma le fau wino le ngangana. O le mea e tu e te mausa li ai. O le mea o le ala le mea mausa li e samo. A whaila o le tau teme le tatu vai a Yesu ma le whaavai na whaavai ai samo. Tau te fiu ala tu e tam whaisi mea uma. O le au ngā. Pe tatu te popoto e tau sisi I le Constitution o Samoa. Ai uaru ese le whaavai moni, ma le whaavai papa e whaavai e le soifua ma le ola whaale nganga o le tangata Samoa. Ia na. Pe tatu e pepese tatu te popoto e tau langi. Ia le Constitution po le tulafono le utatu ta ua o le whaavai. Tulafono whaavai. E oki a koa. Pe au tatu whaatuatua nai. I le whaavai moni o Samoa. O le whaavai moni o Samoa. Ia le nā. Mea tonu nā tauta. E ala pe atatu whapea. O le whaavai moni o Samoa. O le whaavai papa o Samoa. Lona tua soifua. Na te au maia le taiala. O le a le taiala. O lana tula fono. Tula fono e taiali.
le tangata Samoa. O le taiala, ua fia se furu tatu tulafono. Fa i o tulafono, fa vai o tulafono le Constitution, ai ese foi tulafono fa ngā palota lato. E fa i e tasi toru manga a, manga e pui fa, pui tole. E soso ene mafau o tangata e tamu fai e tauroto nei mea. Ai, o lea ngana, o naia matu tautua, ma naia matu au nanga. Leo ta whanongonongo atu. Leo a mata o na tala noina, le case, o mana tua fo le case, fo le fioanga, le whango li I safune, I sawai. Ia le fionga, le, wai fo I le ngō si, soalo, tō mana tua lea fo I lela wa mata, le wa upa ia le vaanga lea. Nanga le wa mata nta noina. Lea so whareile o le vasante nei, na mata nta noina, ia le case lea mai lea whianga. Tō te mana tua fo isto ina fo I lea na sai. Le wa tau tino e to ina I le lo ia. O lo whiangai ma case lea. E sao na si o mia I e le nuu. E matai o le nuu. Ai iai tangata na watu pue, tackle. Longo wingo le lakapi le mea. Nga tackle fa lakapi e tutonu o le li o lea. Lea la o tatou mata le le iai. O winga ia o lea, o le tatou ave sea o le whawai papa. O tatou le iloa le whawai papa. E au malo tatou popoto e mai tau ma whai tau ma understand I le Constitution. O le tulafono, o le taitama, o le taitaiala, o le taiala, o le taitama. Le tulafono tustusi e nea. O to inga mea pe a tau te maua, pe au tatou popoto e mai tau ma whai tau tulafono ia o le atunu. Ai tatou te vā lea I le tulafono ma le whaavai papa o Samoa ai. O le tu, to inga langona la ia. O lea. O le oato matai o le nuu si o le tangata soifua. Ai o tangata I tonu, e pu e whalakapi. Lea la ua tala noina, le ua a mata o na, lena tau fia e fo, I to fia lena tau fia I tonu. Tau fia I nisi matai, matau lele au le nuu. E a fua mele to inga mea lea, o lea le to inga mea. Whatala le vaai I le whaavai papa. O le ale whawai papa. O le atua soifua e tari tonu I ai I tangata Samoa. E au mā constitutions. E au mā I mea. E au mā na tatou popoto e whamatala le pui a, toru wha, toru lima, pui fia, manga a, manga e, manga whatole. Wa lei longa se mau manga a. Manga lua, manga kolu, manga wha, pui a, pui e, e whaangalo le whaavai moni. Whaangalo le whaavai moni lea tano ai. E le leina toe whaava ai le lei Samoa. Vai se upu wha Samoa e tala whea ngai wha Samoa ai lana Constitution. Wha Samoa po le taiala, le tulafono taiala, po le tulafono ioe, whaangafua ia le melea, ea tau o loa tua soifua e te whaavai ai. E te whaamemelo ia I le mea lea. So le, I whapea fo I kaukala le nguku. Na, alanga o leo te ola ma lo utari tonunga. I le nā tura o mea o leo te olai. O te oti I le ola tau mawhai. Le ai se taimi o te atoa ai I le sila whanga alo otua. E saola utala le whai atu pese. Le ai se taimi a tasi pe lua o te atoa ai I le sila whanga alo otua I atea. Ai o te taritonu, o te oti I lo uola tau mawhai. O te oti a, o ina wha wha moe. Tātou te whioti I vaenga leo soifua malena. Ole a, o tātou o tangata tau mawhai mōlo tātou atua. A lea na maliu ai, na liu tangata ai Yesu. Ai sea, loa le lei le mwhai o no tātou tausia.
tulafono a le atua. Ai vai whaila linu o le atua. E le mawhaina la tu tausia, le neia na se furu tulafono. Ai o kama fau tulafono e toru se lau mon tupu. Toru se lau mon tupu tulafono. Extra. Ale nuu o le atua. Toru se lau, masal por toru se lau on se furu, toru se lau, ia whapena. Toru se lau mono tupu extra laws. Ale nuu o le atua. Na la tu whaia e whao popo. Ai o kama whai. Au tulafono se furu. Na whai e le atua. Ele se se mwhana na tausia soli. Ioi. E whapena whaila le tatu tunu. Oka se mau tulafono soli. Aisea, langa fo le ngona o le fono le tatu atunu. O lea, o le fono fai tulafono. Male au soli tulafono. E umana fai le tulafono o na lato to e soli alia o le lato tulafono. E sa o pese se. Ioi. E le ngoa tale no vai tu meria. Fauliuli pule yata tulafono tau aloa o Samoa. Mana ia, iwa tasi fo sina ingoa mana ia. Sa ili se ingoa whaapitoa e wha Samoa ai lana constitution. E le tala whia ngai ia i le upule le whaavai. E sia, e le mwhain whaavai le constitution, to e whaavai i le atua. Ioi, lava le atua tatu te whaavai ai. A o le constitution. Ia nala, tulafono tau aloa, tulafono ta iala, tulafono ta itaitama, se maupu. Ai auare ni nia whaatasi, me ia. Ai sea, leanga o leo tato vai ai, tula i mailo tato atunu. E le mawhai, e aunga tatae, tausi tulafono i se fulu, including myself. All of us. Tātou te aunga tatae, tausi le se fulu. Iai. Aua te whapea, aua te whapea, aua te whapea, aua le whaia mele, aua le whaia mele. O le aua. E whawhian tatu whaia. Whaafian tatu whaia. E o il wharifono o tatu atunu. Iai. Ia angsa fo i se atau Yesu na tūna i mailunga. Tilo mai lalo male alofa. Ai ana o se ata tangi. Manu whape niu tatu watu wa tangi mai Yesu lungo le. Le warlen tau tau ai. Ai sea. Kumu le pepelo kangaka. Ai. Kumu le pepelo. E atonu tasifo na me whapisori. Talo whaia Yesu. Pe ana whapea se Yesu moi. O lai sa whai mai mama whaalongo longo mai whono. Lauri. O tupe ala tunu Americana ye le upu. In God we trust. Ioi. Ai foi la simple sa to tonu o tupe. E ye le mea le tawhatonu e pi le mata nei. E ye o ma simple. O wingo mea nei tonu o tupe al malo tere nei. Ioi. O ata uma nei to tonu o tupe e whaamatala ese uma. Ioi. A o le tumutum, o le pito i lunga. In God we trust. Ioi. Ai asi mea tatou. E whaavai i le atua Samoa. Nice. Manaia. Leala ua mai, ua sei mai fafo o le tusi, o le constitution. Le ua sei mai le vanga taruai. Ai mo mono i totonu. Fai mai o lefa to asa o ele me ta o lea. Ina ua tu i totonu. Au lea lavo te tantonu au ia. If anything that we put in that book, the Constitution, anything can be amended. To se mea i totonu e tu uro i totonu e mawhaina amend. Sui. Pei tai ina o i fafo le whaavaa. O le... It was there as a reminder to remind to all of us. O mea i to tonu the Constitution e te tau o nausita ia e se tangata Samoa.
E whamatatei kia pe o tusi pa ia lele. Ma i tusi pa ia le o luma. The Holy Bible. Whasamoa ole tusi pa ia. Meaning, e tasi ala whai tau atu I mele I whafo. Ole tusi pa ia. Meaning, o mea umala I tu tonu al whaava ma lo ruri lea. E pa ia. E sāne I pa iai. Ia ai. Langa o le winga na upo tatou o le pa ia. E sau le upo pai. E pa ia ai lo mata pe atu ai lo lima. Pa ia se o tauta. Ia ai. E pa ia. Aua le pa iai. E le o le upo rata te whangaina o le pa ia. O le pa langa tau te whitangufi ai. Ai o le sensitive na. O lo tatou whaongaina o le upo lea. Tatou te whaonga ma le whae tete. O mea e pa ia. O tua la tusi pa ia. Na whai mai. Ole tusi e pa ia. E whaasamoa ai le upu The Holy Bible. Pena umala le Constitution na tatou no o fafo sa ia le whaavae I le atu. E tasi ala tatou vai le whaavae, whaamatala me le whaavae. O mea I tutonu. E tatau ono tatou usita ia I le usita I wha le atua. Ia e. Ia le na. Ai le tatau ono tatou palu whaasapa suia. Mea ia. Na o amata mai ai le temi no fatu foi sui se upu fa Samoa le ala o ina lote le atau Yesu e le ala o ina sa ortala le te lote so o le mea ia sui se si ufa Samoa fa Samoa ai lau constitution lava le atua tatu te whaongaina I ai le upu fa vai e fa vai I le atua ia o le na e le fa pe o tatu tala no ni melea na fa pe le a me tatu le ai le o fai atu mo wa I to tasi le se temi o te a to ai I le ma futanga ma lo atua e po I fo le aso tofu fa fia I au tafa ai o te ola ma lo mautino upa ui au tafa a pe o le ala le o te savali I tunu e po I fo le aso o tofu fa fie au tafa ai o le mea tuli loma ia mautinoa ia o loa le awala so I can get back to the middle of the road o te savali ai o tofu lo tua mo nofo ai tua o le ata na mo tato uma so I lo winga na o tala o te savali malo mautinoa e taimi o te angasalai e taimi o te se ai o le tuli lo le soifua ma le ola ia o tatou ola I se o langa tau mawhai ia pa u e se malawala to sau tonu pa u e se ai le pa u ai au tafa ma ta o ai lo au tafa sua mali ai au tafa ia le na o le fe au tatou ti amatai lea ua whaataoto ia ngā luenga a le minority government. Le ua whaawau, le ua whasolo. Lea fo ila ua whaatalano mai ia le minsta fou. Mana tua fo ili tatu tasi miliona. Lea ua whaawau le minsta fou. Male komiti fou ua iai. Pau a tana mataulia fo isa iai le steering committee. Sa iai. E ser komiti o ngā luenga. E ser komiti la tau te. Lela ua maa ua tala. Ua no nofo mai le vaenga ia. Ia mataulia langa le ua short le staff le. Le ua lengi ala tau swim minsta lango. Lela ua mai tala. To e lua minsta la ye. To a tolu minsta ua ese ma le steering committee. Lela ua ole tato opea. Tato te whalango i le whaavae lea no utana no tuai le amtanga. O le whaavae tasi na mwhai o na mawhai ele minsta fou lea. O na whaawau le ngā ruenga. E le mwhai no watua se me discourage ai. Ai pau le mea tatu tilo iai. Ia whatau no.
whaawau meia, pe whaia I lunga o le sori tu la fono, ia whaawau. Mana io si matanoanga nafi, o a mea o lo tupu te minei, whaawau. Whaawau whapea, whaalualua ia sise whapea. Io e longo maa lia le tala, ai au tātou tilo le lei ai, e mwhai fwin sa. Langa ele ai la se me mwhai lea la o whai mai le minsta fau lea o tinamta mai tai, ia nuu whapea nuu ma whainga whaavai. Lea ua whaawau, o mela, e wha matuu ai toe vaenga o le miliona ai tulai, e le titi ai i tu malo na tutoe. E I titi ai tu malo na tutoe o le miliona lo na tolu. O le masina o Novema I le tausanga nei lava, e wha matuu ai le miliona lo na wha, ma watu ai loa, ma le miliona lo na lima. O le meta ua le moa urawa ia. O le wha wau o mea na tau I le atunu. Ia I loa I fo ila e tangata ma le lalolangi o Samoa, e leo ni mea whapaole. E leo ni mea, e leo ni tala tauane ai. E leo ni mea, e leo ni tala tauane o tala moni. Si uso, elevisi, moli, whaftai, alo whatele atu. Taile mafta mai. Ia whaftai fo I le tātou au mafuta nei aso, whaftai tele ia le filo mai te whamaru atu le so taimi o te awhia tuai a lea o te fo I whale o whaitau ina o maauto comments. Ia e whaisto tele o I tātou. Ia, ore da, le wingara leo lau tala. E tātou te wawai, lewa au mai ia le langa aia, le tofa ia langa aia. O le masina o me, le afa matu wai vanga munmuli o le miliona ron tolu. Me yuni ulai au kuso se tema o ke topa Novema. Ono masina. Fato ato I isi welo ina ia le miliona lona fa. Ma fa matu atu loa ma le miliona muli o le tausanga. Ia. Tātou whaftai I le tua o lea ua mai le tala. Tātou te, po le harto inga malea, ia mana tua. E tusa po o tutuli ese le vanga lea, tuli ese le to ono. Tu sa meme le to aiva, o le anganga whaftai, o le whaawau o mea ia, aisia, langa leo se mea na whaia na o lato. O le mea na whai whaatasi lava, a o toru se furu ma le lima, ia le vahenga whaau whai. Lea la ua I lisi tu nai minista e to wha. Ale sa fu whai I minista, na lato a matamea le poloketi lea. E le mawhaila na o mai I vanga o lo whaaua wina. Ma wha ngalo ai le te le o le afoi. O tiu te mawhaiva sa iai tutonu le sunga le lauli le mali toa. O le sunga I o ai minsta iu e se leota laki. Ia o tue lupe Poumanuku Muripola ana rosa. To whana. Lea lau whai mai. O le mea lai mali anu I whanu. O tele o manino. Po o haila isi ofisa fau le wei tutonu ua ruto I tasi komiti. Mua sa iai le komiti o ngā luenga. Ia mar komiti whaatonu. Lea lau whai mai o toi. Nā le tasi a komiti. O le komiti a lea e isi wina tupe. O le komiti fo lea e o I tua. E follow up tupe ia. Ia, lei. A whai o I e manui e Samoa, then why not? Pau ale mea o lo fia tuturi loa. Ia tau nuu le miti na whai. Ia I loa I e Samoa. E le I whaatala ole le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Ma ana fuafuanga whaataoto. A whai la e uma le melea. E tō whaila le pūlau. I lea whai komiti whau. E le mwhaina e sere tatu pōrkalame. Aisia, leanga o lea. O le pepe a le whaatuatua I le atua Samoa o tasi. Le lava e tātou te e ngā lulu e whaatasi uma lava iai. E moni o leo e sere tō ruse furu. A o le lava o lo ngā lulu e whaatasi. Ina ia.
ina ia tau lau o le whaamoemoe. Pau ala le mea le tātou te tiutilo iai. E whaape whea nei. Ia le toe whaafoi o le tulafono. Lea na whaatope lo na whainga i le luasfuru. Because that's the only 2/3 e mawhai ai o na whaafoi i tua i le tulafono lea. Whaape whea nei o na tātou whaia mea ia. Lau fionga i le tamata i pāle mia. Po le atu whaasa meme ro whapea ia le navaenga. Tulafono whanum sofa. Ma le toe te wina o tulafono o whainga palota leo whaasa varisa vai. Le na o pese atu e na po isuinga o iei le tulafono. Mana tua foi, e le whape pasia mai lor sa valinga ma le consultation o lo whaia teminei. Ngō ko mekilo le ai. E o mai toi ave le kabineta, o le ale kali le kabineta, a i o ina le kabineta, then the parliament. The parliament la e sa welo al final say, ma whai tu ma avea ma tulafono. Ma tulafono e tai, se vai, le mau tulafono. Whai tau fia tulafono. Al me sili ana whanua e tatu tau tua o unanga. E sili musa i tangata whai tulafono. Na ola tau soli tulafono. Ioe. Mamu musu e sava vali i le moni o tulafono na lato whai. O le whainga tā le nā o le mea o lo tūle mai i le teimi nei. Ioe. I seisi whaupunga. E whainga o fia le whai tulafono. E whainga tā o na sava vali ai. Ioe. Utou sila tutoa iai. Awani whai mai se sele o safa le atunu. Yes, safa tangata o le atunu. Aisea, tele me o fia whai le mwhainu whatanu ina, ono mea ia. Tinga ina ma fau tangata tu fesili o lea mea ta o le snap election. Fesili solo tangata o lea mea, ioe. O lea whasa moi lea. O ana mea palota whatup-tope. Ai a fua i le ana tala no i ia me o palota whatup-tope. Ona ua aunga tata o tātou teitai e sāva vali i tūla fono na lato whaia. O wheni me whai tūla fono toi aunga tata le munmuri e. E sa whai la tunu. E mai moa o matu iai le lalo langi. Tali iai le lalo langi. Iai le leia la utou nei sa moa. Au matou nei fafo. O pete sa vale tu wapea. Nau ka manga le sau le akungu hu ele le whai la kukula fongo ele sa vali ai. Ai wane ngalo ia te utou. A tele atua matou tala matou nei diaspora. Manatua. Consider utou as remnants. Utou tangata whamuli e leo mai tatou me totino. O matou. Diasporas, o matou le nei sa ili, i autou sila fia. E le leia autou, ne voi lau tue whatu tala ne, e le leia autou nai no nofo tatou atunu. Na e pala lau vale mai lisi vanga wha mei au tuu mei Samoa wha Samoa. Ioi. Leanga autou consider autou mo o tangata o remnants, autou o nai tutoe leo mai tatou atunu. A wha matala la ilea. Na o Samoa, a whapeo natu te whainga luenga i Samoa. Na o Samoa ngata ai loutou wafu natu te ngā lue. Na o Samoa, ai ama tōne no foi whafu. O tō tilo la ili se senga o tō ngā mea. Lea leo langa o le diaspora, ma leo langa o le remnant. O le remnant e sapi e te nofo iau mea tō tino. Your own property, your own properties. Ioe. Ai a leo langa o le diaspora. I ta ilo ia New Zealand, Australia, o America. E umalo o langa whainga luenga, you will never, and you cannot own a property. Never. E a fua le alau tala le ari.
Pay off lo fale, you still pay a property tax. Nela lo vingo mena. E te peia le fanua ma le fale, tusa lava po ua motu lo fale, tolu se fulu fasu tau sanga na pay off ai. E te peia lava, e fua lau property tax i le tau o lo fale. E le aise taimi e te o ninga aina e whapele o sia o mea tō tino. E le to i aise mea tō tino. E le ai, you're still paying a property tax, no matter what. E sa ora tala le pe whai atu. O tōna no nofo mai le atu. E le au ngāno tō whai mai diaspora. Aisea, e to tongi i le tax i le atu nu o lo mātou tō e no nofo ai. Mātou no nofo ai. Tō e lafo atu tupe fesoasoani i le remittance. Ale tatou. So e lua la me matu te tautu ai. Wa o tau sila la le te sengo mea. O tau sila tatou sa mo le te sengo mea. O le remnant e te sapi i au me to tino. Na te wha muli mai tatou atunu. A e whai ngaluanga a whapena te salau te CEO e iwa valu se fulu, iwa se fulu afe louto tongi. Le ai a se teimi te whape mai, lafo se tupe i Amerika, si tama mission tō ruara i Amerika. Lafo se tupe si tama lai New Zealand. E wha lea re tato atnu e whape nao na whai. Ai a la mātou nei whafo. E a whafo nei. E to tongi lau property tax. E to tongi lau mokesi. E to tongi lau rent. E to tongi lau ta'vale. To tongi mea uma. Aole siri, tumumunga mea ia. E te to tongi foi lau tupe ia Uncle Sam. E te to tongi foi lau tax ia New Zealand ma Australia. Aia, ai whaavanga vanga lau tupe mo le remittance asamo. E ua vaila le te senga mea. Te le te senga. E manga lua le tautua a le diaspora. Ai ale remnant. Tasia. Na olona ainga. Olona la walo. Olona mea tawia. A whaifa lave lave e tangi mea e fafo. E tangi mai lava i fafo. E le mwhai an whapese ia. Alo fatu lea la whai ai matu ni lea. E olo i mea te tele. E tangi mea e fafo. A o insa ili mea whai tele o wharisa. O whale o whaife au. O whale o mea uma pena, e tangi mai e whafo. Ai a le mele ua whai e whatuatua i le atua sa mo o tasi. E leo se wha mama a venga i nu uma i la whanga ainga o whale a onga o whale. Tele. E le whale a onga o le nu mai whale la tai. Lea na ngana mai se tasi o matai. O le tangata ingoa. Whaafetai ale polo ke tilea. First time ever. Ua mawhai ai ono la tu whaia se whale a onga, whele fio anga, whale la tai. Iae. Talu ai le proketile. Awa o le proketile, a le ma wha maoni na whai ele tatou atunu. E ma fo ila le diaspora, ona toe tongi atu le remittance. But no matter what, e le mawhai a ono matou ese. Ma le remittance. Ia. Ia, e pe fuila o meni au na taulitio. E tutongi atu tupe tangata lato te whaia mai news i fafo. New Zealand, Australia, e le whaifua news. Ia. O la la wingo na mea. Ia le na e lua tuare tupe. E so soani le remittance alo tato atunu. Ai a wha mamanga mai nei si tangata le ma fau na si ufanga whale la tai, tai whanga. Pei mai, sole, kau se umu, ongi e koe pū melongu nei sa mo, whai mea na ina ma, tala, langa o le te whai tua, eleni au tala tangata na lafo mai lungo lau tau tua. Me tauna tilo tuto ai ai, le ai whai ma se ava, ai le stemi. Isia, ele le titi, le sao o i mātou o lo no foi fafo. A lea whatoa umatu nei. Le malanga asia tātou vaenga wha upu whai.
o fea na tua iai. Sa mo se ita no mai pe afa pela tu te. O fea na tua iai se tatu vanga fa ufai. Na tua mai lava ila diaspora. Tatou ne no foi fafo. La la tupe na o malatou alia. Tasi le miliona ma le selau fitu se furu ma le luafe. Tala ina ua uma na convert le tupe. Mea na e tu aua le so ona talafo upu matala. Aisea, i le mawhai na tō whai ana o tau le atunu. Mea na le whai mai oaso ia. E le i migrate sa mo i fafo. O ese sa mo ma fafo. Nanda tu wa i le whainga tā struggle sa moa mai le amtanga ila. Matau rio sa moa na moa le inia me o tupe. Ai ina ua whailo tupe ma whape na fe wha tau inga le lalolangi. Ina le nga struggle me tatu me le amtanga aisea. E le iai se taimi e a foi. E migrate ai o tatu tangata ia. Wansa na matailona o mai sa mo i fafo. O i nā whaato a tatala ili whaitotoa ili me tau o le remittance. O le au mai, o le sausaunga le, e leo se le leila o se pale mia po ai. O le sui, o tangata no ulavo Samoa. They decided to leave the land where they left their hearts. Left Samoa, Alu le lalolangi, e sa ili manuia. Aisea, leanga a manuia tanga te fafo. O le whamoe moe, e manuia ilona ainga i Samoa. Ai a manuia la ainga i Samoa. E le ma fain whape latuna le ainga. Ia vatu o tupe a vatu e ame le bank. E ave whatau, e ta milo ea. Iyo he. E la mena ele uloa. E ta milo ea o ele bank, e teu ele bank, e le se tupe la fotu e lo ainga. No le lo ainga teu malu tupe se yo, mari wha vau, rava mene ele whangainga. Iyo he. E asi mea le nā u tala nua tuai. E le se, e le se, e le se. A fai foi lana fai mai fa fore tatu vanga fa fai. O le vaenga e fou. E fou e te tau ono mai sa ili. O le si vaenga lea. Ia wa foi le e ian masa salonga. Ia la sau fa fai tau miliona tu pe. O le vana le malo. O fere mau kupe le malo o lo su engei. Ia hei. Le vana na le malo. Mena le ina le vaenga. E toe fia pai i le mea na latu iai. E wha, e ai, e le se oe te sauno whapena, e le o se wheau. O e wha mai, e a fua on o whai atu whapena. O na o tau i atu te no nofo i le atu nu, tau te pāla lau vale mai, masa on ta lafo re ma whau mai atu o pumatala. E ai. E le mwhaila na matu no nofo fifi le mu, e wha lutelu. Le leilo whalongo mai, te awhai o elisi. Le whanongo le lei. E te tauna malama o tau e pala vale mai, ma o tau whapea mai, ma pi ua vai le whonga a mātou diasporas, ma o tau le remnants. E aua latu te au mai le upuna e leo se wheau. O le ngā luenga wha le wha mai e wha. Aua le toi wheau wina ni au tau ngā luenga e wha tino please. Wa e ngā lulu e fwoi nei a inga i Samoa e malo whaftai. Ia le ngā. E ngā lulu e a Samoa, mō la tau Samoa. E lem whaina ngā lulu e mai mō mātou nei whafo. E sa o la u e whapele ai. Ia o le ngā. E leo se wheau la. A e ta tau nā o o tau tangata e pala wale mai. Ma so na talafo le ma fau mai upu matala. Ma fōringa mai e leanga mātou nei. Ia. O le ngā. Le la utu le mai ia le tatou minsta fou. Le li o langa aia o ai le ngoa atoa o le. Ioe.
O le minista fou tina o le fetalainga po le tofa i langa ai i tu au something. Le lau fai mailanga ia. O le suinga fou ua iai. Ua nofo ia ma le komiti fou. Ma ave ese ia le isi komiti le na lua ai komiti. O le komiti o le komiti nga lue. Ma le komiti whaatonu. Lera ua nofo lana pulenga fou. Ma vese, o le mea o leo te taulo, o te filo, po oi tonu komiti fou leo oi te tonu. O mea ia. Po ua tu iei nisi o le HRPP, i po le halafa. Ai te tau ona tatu wa ia, tatu talo ia i faiva o le minista fou lea. I le mwhain tatu o ese malea, ina ia mawhai ona ave loa ia le vanga lea. Ia mwhai ona wha awau ia tau i se tau unga le lei. Ia le vanga lea o le miliona ta la ioe. Alina? O le ua ta ua le tau whalang aia. O lana plan le ua tau nuuma le ua au mai. O me wha au mai le tolu. O novema, wha ma le lima e alu i tua i le masina o novema ma tesema. O mai i tu malo i lima sfumatasi o Samoa ia e pei o na fola ina. Ia, o te taritonu au ia e le mō tātou fo ia langonango ina, tātou patipatia. Pau ale mea, whataunu ina, ma ia manuia. E to te sila fia fo ila ale ave le mawhawhautu le epa ma le afoi. Ma le HRPP. La tau te avea le i le whamasinonga. Ia lea, ia fia me malana vaenga. Ona o le minority, le mwhai ese minority government. Ona, o lono winga, o le lato manao, o lo lato manatu, e soli tu la fono. Tō mea ia te tau on wha malama mai i le atunu. A whaila e soli tu la fono. E an loa fu nei mea uma. Le foila e wha awau le tasiri miliona lea. Le foila ua tufa le se furu ma le valu miliona. Ale ofisa o aonga. Molea, o le tau mawhai e fesoa ni ai i le whanau aonga ma mātua e tutongi pili 18 millions le ua whasoa. Ma taman vea solen te nei, e le ofisa o aonga. O le fasilitele ala i nei mea. A whai nei la e vatu ia le tala le ua vatu. Le la ave tu la fono. Ai tali mai le tu la fono. E wha maonia ia le an loa fu ma soli tu la fono. O le vaenga fia me le to sfulu lima lea. Le ala le tala tatu e whai i tupe ia ua tufa nei. E toi au mai tupe, po le atu e loe o whapena. O le e te tau na malamalama. E te tau o na malamalama ia vaenga ia. Tau malamalama fisili ia. Aisea, langa i tufa ma wha o ngā pēr le tatu vaenga whai i le temine le vaenga fia me malana vaenga. Ai tei o sau tu le epa malana wha pēr mai le wha masinonga. E sao. E sori tu la fono o e fia me malana vaenga. Wha whea nila on whai. E oi. E pe o le mea le e tau manatu i ai le atunu. Whafte o le u whanongono atu nei la tau walu se solo te te. Tau te fiu e whaamatala le solo lea. Le whai mai nisi o le solo le file mu. O le upu ai e whaamatala i protest. A whaamatala la le protest. E le eise me tau se file mu e tutonu le protest. E oi. Ai ala ona tātou li liu le upu file mu. Ina ia whaafai fie ona ofi i mawhau o tangata. A le protest aia. E le aisa ona teimi file mu e whai. E oi. O le tete, o le solo ea, e wha matala atu, e ala na solo.
Ele ni se o filemu. Ioe. Ai alan fa nga al filemu. Ele o e fa tupu se vevesi. Ioe. O le solo e o e mo o mia. E mo o mia ia lea. Se tali mai a outou mātutua. Outou nei lunga tumutumunga. Mai. Leanga o le lava na ngina i lunga o le ao le malo. If I consider he is above the law. Leana tatu whanongono iai. Leana tatu whanongono iai. Consider le ao le tatu malo. He's a man above the law. A e fua fuila i le neia tunu o Amerika. Tau te wa ai fo i tu inga whainga na. Io e. Le sero tala le whai atu. E iei le law e tau o le immunity. O le vaenga le nā e pui puia so se peristene o Amerika. I ana tūla fono. E a fuai. O na whasauina se peristene whia. Ngai mana nei atu nuu. I tūlanga whapea. Tau e whainga tāna tātou sāwa vali mea fuile le tau te tari tonu wina. Ia le tūlanga. O le whapea o lea ua watu o le kia mokarasia ia. I le eise si lunga atu o tūla fono. O le tātou a le wa ai iai. Tātou a wa ai na e sao. E mwhain tātou wa i whapena. Ona o tūla fono i o tūla fono. E le eise si lunga. Ai a tātou te olo i mea ma tātou wa ai. La tonu ne leo te whai atu. A eise si nei Amerikana te whaseina lau tala. Ia le whai lau tala. O le presidente le tonu le nei. E pui puia i le vaenga e tau. Le law of immunity. Whapena fo le tātou atunu. O le a foi. O le tātou au le malo. Pe uma elan tūla fono na ele moria is tūla fono. Pe uma sa o ele tūla fono whapena. E lea a fia ai le au le tātou malo. Ini a foi. Ini morianga. Leo te mana tua sa mata noi ma se tasi me te tūla fono. E whapena. O le ala le whamatala tātou le mena. He's above the law. Ai a faila he's above the law, ai le mawhaina ia fisoso ni mai, e whaatari tali ala ilea, ile a vatu o se whautuanga, wafa o pale mia whautuanga ia le au ni malo. Ioe. O le tamatai pale mia, po le alava, po le li, po le tangata, o le pale mia. O ona tiute, o ie whautuaina ia le au le malo. Ioe. Ai a faila le fainga le e fautua e pale mia le au malo. A lewa vai mai le au malo le tele me ia e vevesi elo na tunu. Ai le aia ma se mea tasia o mino i ele tatu tamata i pale mia. Pa wale mele ua alo ale va al pale mia ia. Ua alo ale va afia mea ia o lona manatu e faa wau mea o faia. Ai a fai nei le faa wau le ia. Ai sau le fai ungo le faa masinonga. E wha mau nia le tangi ua watu. Ioe. Ioe na. E sao ia. E sao HRPP leo te wauti i USA o se atunu u numero tasi le corrupt. A olona pona. E whaalongo umale lalo langi le corrupt Amerika. Ioe. E tasi le upu te fia tala noa hai. No tala noa le upu porkiki. Politics. Ma le mafu angan sawe. Tasi la le upu. O le upu lea, ne mata noe ma se tasi o uo i nei. O se tangata fai business. Na ma whaasoa i le upu lea. O le upu. Corrupt. O le upu le corrupt. Pei o le ua fi e to tonu. A tau atua pe se o le corrupti o le taitai. O le corrupti o le whainga malo. Pei se upu foilele, pei o le se mea mamafa. O pe se upu e wha mai nai sori tu la fono. E te aturofa pe, se o le corrupti o le pandemia, o le corrupti o le minister, na peila e ua fei ai se mea sili na matanga i le upu le corrupt. Ai le lene wha matala, se leanga le pandemia so le ngaoi. Leanga le, tu o sa o yeitala, e ua whangaina le upu corrupt. Ai sea, leanga ia fi le corrupt ia anga sili na matanga individuals. Ai. Ele foi tatu foi atu corrupt ia le HRPP.
Pe fai foi tatu fai atu e corrupt il fast. Ale alme tatu fasole. Se sole tu nga oi sole. Se sole tu fasio tangata sole. Se sole tu ami o leanga sole. Tu sa o tala. Ole a fei ele corrupt. Ole alme ta ole corrupt. Se fam talanga mela se sipo alme ta ole corrupt. Ia e. Peitai. E sau nei e fe mai tu lepa se lo corrupt ia. Ia ta te ata ita ia. E sea. Langa ole a fi ele. Ai ana sau nei la se si fe mai tu lepa. Tu mena ia tu uro matanga hoi. Tu uro to sotenye. Tu uro wa. Tu uro le me male. Fa pena. Tu usa o mai ale tala. Ale o tatu wofa o ngale upule o corrupt. O le ale mea corrupt e fai. Tatu, se le masani tatu nsa mo na mea. Ele se upo tatu at nu. Na melo le upa langi ya fi e tu tonu soni nga tu la fono. Le no fai atu. O le fono o le tatu at nu. E fai ngo o le fono fai tu la fono. O aitanga te fai tu la fono. Fai pule. O fai pule uma mai ioe Samoa tutasi. No whanongolongo nei au o fiu to e su elemena tu. Po o re o mauna na wana tua e lunga. Whanongolongo mani manino e tatani whawhai ali moni. Nei e whai mai ai. E lua mea ma whai e fia mea na whai. Mea momo ngalo te. Ale mea na lua. E ma whai e fia mea ona whai se malo tu whatasi. Go listen. Whafofonga la o tau sa mo le meta o le corrupt. Olea, o le pepelo le ata. A whatangata le tonu e malama lama I tu la fono. O le tu la fono na la tau whaia. Once te alu ese malau vaenga wha upwhai. E te tauna tu e whai lau whai ngā parota. I le ai se teimi tau te mai tu e form se me tau o sea. O se isi vaenga. I le whaina tu to tasi pe on tano ele lile o fontoe. O tau whauta o tau tangata sirin tala pe pelo tangata nei. O watu e avea fo iai le name o corrupt. E fia iai ata o tu le corrupt na ata le e kava le corrupt en mele. O le pe pelo man ngaoi. O koe ka uafona upalangi le mangi ngoi mea. Tu sao iai le mea ta ula. Pe pelo. Ia vaila le pe pelo le tangata ia. Tau sila la auto le pepelo le tanto limoni. Melo na lua mfaina fai fia me o le sau malana to se furu lima le tu fa tasi ma sesi po o la tu po I lava e fau ai se malo fo. Ala mala male leia. O vaila le upure o avatu se ele fa longo le tunu. E fai mai fontoia. E ma fai ona e tuto o tasi. Sesi o le fas e mfai ona e tuto o tasi. Tu la fono le iai. E le mawhai. E wansa te alu ese mea fwila na Samoa. Le la ua ngai e tu le pito lea. Lenga o le fwua mai mawhai mai e pepelo la au le maritoa. Le la whai atu le tala. O le toa se furu lima lea le toa iwa lea upe upea. I le tu la fono. Tusa ma tu la fono. E le mwhai anau i se si mea. E le mwhai tu to tasi. Pe o e join HRPP. E le mfantu to tasi, e le mfantu. Aisia, leanga o le tu la fono. O le mea lai fai, they are still members. Le fast. Mena lena tae nga I atu I lalo o le to se luas furu. They are still under. E le tutulia. O le si to ono, o tutuli. Ua fafo mani maafala. A o tau I e to iwa. O lea tau te lalo lava o le vaenga a le fatuatua I le pe fia popoto ala le to iwa le o le fono wala au. A ia o la tau loa. E le mfaina tuto tasi. E le mfaina join ma sesi. O la tau lava. O members o le fatutua I le tu Samotas. O tau ta tonu la le saon mele. E le o se tala la fape no fo la au le malitoma fatu. Le ai. Le ai. O le fe au fo I fa ale te fono e tusa. Ma tiute ma faiva ia po ma tu la fono fa le vang fa upfai. Vaenga ma tiute o te fono o ie vala au fono. Ia lela o manino. Manino.
Ioi, whanoi nisi. Nā o le to alua tangata. E le iai se whanoi. Mini, o le alavala e a foi, e response a kua kangai, i fono. A le whau tau whetuli le se o wanga whai mai a ma. Le ai e le whapena. Ioi, Maxwell, sao, le te malama umai le upu corrupt. Ai langa o le ua whai ma upu e la lafi ai le tato o tunu. O pe whai ma upu sua malia. Te pia le upu le porkiki le whai. Ioi. Ai atu sa o le upu e whetau i martangata. O le nā. E ua tatu e whaangaina le upu corrupt e langa e lea. E le se upu sa mua mai whaingatai na malama. Pe a whai atu sa o le tangata sole. Koi e ngā hoi kele. Ma koi e kala pe pelo kele. Ioi. Ai ata whai atu nei sole. Se ma koi e corrupt kele. Ngale aka mea ia o ni me whai. Ai whai atu nei sole. Lau whionga ni minister se ma koi e ngā hoi kele a sole. An pau ana mea tu mai loi fai fuso anga me fa pena. Ai sia, kau kongu ai fauringa le upu. Ai a fai atu e corrupt. Ia ngale lili mai ai ke oe. Ia se tala, ai sia, langa foi e a fei le upu le ua pei fai ma upu mana ia le corrupt. Ta si le upu fai ma upu, ia oe. Ai a tu sa o il tala. So le, fai le lili mena, fai, aua ke ngoi. O fea kupe le ku unga ngoi. Ai fai atu nei e corrupt. Ai. E ngā ole aka ole sorwhanua le ilo ata sao i oe. Whamane mole, ole Iosefa le nā i le whainga malo ana po lauri le malito. Ia. Ole nā, le enta tō matamata malawana nafi, i tusinga, al mena len sa wana nei, ua tusi atu i al whongwhetalai i tusi atu i atu i le epa, le teitai uri tuangai, i le whongwhetalai. E winga la i mea i o komiti tai tasi fo i e, mana tua fo i le polo atu le epa nena tongi mai i le iafia mea malatu. E le toe o mai. E le toe fo i mai i fono komiti. Tusi la i, a leo wha malama i ai e le whongwhetalai, tu le epa. O e le si tangata, whapea ua e malama i tu la fono al pale mene. O le tau leo mai tiute ma fono tanga. O le tau te e na i tu la fono al pale mene. O e fo i le si sui matua. O le pale mene. E foninga mai o te le lope te malama pe a. A ua le whaia le nā mea whaavalvalea o lea. O le leo mai i fono. O le leo mai i fono, alea. Fono a komiti te tasi. Ai mafua i le fono a komiti o tupe. E manatu tu le epa malatu. E te tauna se e sao ai lunga le sui. Te fono. Mantua o wharau mawaenga. Lea ua mei e whaima minsta a fia me. O lona winga. E le o komiki le sui. O tū la fono mala o mea i te tono komiti ia. A toa loa ia e vaenga members o komiti. Whaato asa ili ai se la tofi. E le o komiki le la e lunga o le sui te utupe, o le sui te tai o le komiti utupe. Le ala ufa maram lama, ma e sa o le lei. Ua sa o le lei, fa maram. Au ina pina na me vesi e le fono le komiti utupe. O le manato tu le epa malato. E o komiki ale se e sa o e o alofa. I lunga e whaim te fono, o na ua mei i oe. E le fa pena on fai. E le fa pena on fai. Le ala ufa manino ufa maram na matu. E le fonga fitalai i a te oe. I ona. Ua so longa o le lopo le atulang o ieri tato watunu. I oe. Ma ua fe a vea i upu matala a tangata i lunga. Ua le poi fo i upu mfa matalanga. A tangata e fai atu i a te utu o tai o le atunu. Ona o lea. E siri musa mai lunga i. Le palu fa asapa sui o mea le tato watunu. I oe. Mua, sa masani au na whaima au mai male lenga ale au tatou malo. Wa terminei. Le ai ma se male lenga e sau se sufi fina ngalo o le atunu.
Ma se i o tatou va ai po fea tonu o ta oto ai le me ta o le ami o tonu a le atua. Nang foi le tatou ami o tonu. Le ma se si o tatou isi ami o tonu. Na o le atua e iai lana ami o tonu. Fa felan sa ili tatou le ami o tonu lea. E fa fen sa ili tatou. E sa ili fe furi tuai, pe sa ili fe vai ai, pe sa ili fe loto le angai. Awa au fe sili atu nei. E mawhailan toi tu whatasi whatutua i le atua Samoa. Ina ia mawai ia le 2/3 e toi whafo i tu la whono rea. E mawhai. E ise wa venga e mawhain tatou whaia. Tusa pe turi e sere to ono rea. E mawhailan toi mai to ono le whape atu ia. Lau whionga le teitai uro i nei. Taua ina o tatou tu whatasi. Se ia pasia le melea. Ia on whapena. Ai a whai e tupu. O le fia le nā o rofea ngai mtui le epa i le teimile nei. O lea. O le whai atua mea. Ai toi o mai le whatutua i le toi tutu whatasi. Toi o mai. E ave ese mea ia. O le fia nā le i le tapipi. Ia ai. A o le fesili telea. E ma whai e le whatutua i le atua Samoa. Nā tu whai se va venga i melea. E ma whai. Ia ai. Nā whai le whai ngofie mea o lo tūlai mai i le teminei. E le whai ngofie mea o lo tūlai mai i le teminei. Tā satu bese. Ia, fwoi mai wha wau tātou tautua. Awangi mai le sau malu a olela kuongoto atu itasilava lokufa amboe mboe oe le lalolami nga Ewana oe Dio uma fau nga Aulava lo pa amboe moe Oe Emo omia oe Olo utaya manino Emo omia oe E ai vai lo utino O oe olo umano si anga A o mai o asoleanga Maulava lo Emana tua pea oe lo uang Le mafutanga e whaavavau O folinga e la lele Tumau O oe moa o a mo oe Tasile
tino tasile loto au lava loku whaamoe moe oe e mo o mia koe o lo utaia o manino e mo o mia koe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si ama a o mai o asoleanga au lava loku whaamoe moe o oe e mo o mia koe o lo utaia o manino e mo o mia koe e a vai vai lo utino o oe o lo umano si ama a o mai o asoleanga au lava loku whaamoe moe o oe au lava loku whaamoe moe o oe Siu whakamatanga o fie o le sunga ia pesita, fionga ia pesita, lio tuanai. Ta silea tu spese longa ioe o le atunuu, whangaina fo i le atunuu nisi o ana whatunga i mo meo o a fo i vanga te tele o le atunuu. Iai ia pese fo i e whaonga i tutonu pi whai wha ta sila le tu spese ta ua o ana tusinga o ana whatunga ia i le ngata mo tangata te ta sila vaia a o sa mo atoa o ta leni ua mwhai o na whaongaina ia mo tangata Samoa. I elisi vaenga o le ma tanuanga na whima le tōwhai ana mlaulu. Na whisiringi ai le me ia pe lea ia fia me pe whaawau pe ala na taitainga. E manesi an tana whai mai. Ele se me langa e mwhai a o le tūlanga fo le lailo le leia e fia me. E iai tangata le talawhia ngai e le anga waa i minsta fo, e mese minsta fo i na whapopo atu. But ole ai fo i ale ali, i le tūlanga lea. E leo toi popo lea i a fia me pe anga waa pe le ai. It's all about numbers. It's all about numbers. Ia iai numera la tu te whaua winai. O le mele whai, o na sue e loleo tangata o komiti, mo CEOs o tangata lei, o le team na le na, e la tu te whaatino ina,
o lona winga o le minsta na le latu e wha fōringa na tūlai, a o tangata o ina le tu o me, o le mawhauwhaunga na o me ni o taitai. O te mana tua le tūlai me o te malole o Pama o loia, i le nei atunu. Ai o le wha moe o le latu fo i vanga Democrats na vaitemi. O tangata o lo tua o le Democrat, o le intama i tangata, o tangata la ia, na whaalango i ai le presidente Obama, i lona fo i vaitemi. Te whapela la wa ai le melea, e leo popole fia me, i pe anga waa le minsta, pe le anga waa pau le mea, ia wha wau lana whainga malo i le whainu mera lea. Ia maua ni tangata e yenu mera, e wha wina. So e mana ia la tala le matanoanga nafi. I le tāua, ai pio le tala mane, e leo popole fia me, po le a le tuenga tangata e whaima minsta. Nei. E le tai popole, ia le o lo whain pare mili temi, po ai le tuenga minsta, ana lua tu foi to ina oi foi o kea pe ato. Trust me, lau tala le whai atu. E tu o foi ise minsta, lailo le leia, ua matua to ina. E pa wana mea, o le whati e ti e le tofi, ia maua le tutongi, ai o ane CEO ma ACEOs ma tangata le leila i tonu mtanga luenga ia, e whai le ngā luenga. O to mo me wala na le no le tele la utala e whai le minsta fo le o le wana whau. Aisia, o te malama le leia, e le o langa aia, le na te whatinuina, o tangata, and trust me, and who knows, le lopo e manisi o le HRPP committee. Eoi, a lailo le leia o le poloketi na taula mua i la tau ye le situ, le to rusifuru. Taula mua i le la auri le maritoa. Taula mua i le mupola. Eoi, taula mua i langa o le poloketi tonu alea, ale tofa, ale fionga, le o talaki. Te mina o lai minsta o tamaitai, o tina ma tamaitai. Pulenga o nuu, ia, te mitonu, so tangata tonu a ia o ese. Minsta ia tofa o ese. O ila tonu ia. E ana poloketi miliona lea. No, o la tona la to initiating le melea. Le miliona lea. Wa. Leo o sapie le melea. Yeah, anyways, leo sapie na o la to sapie le tunu watu. Fafte na fa wow. Ai o le winga le o la tala. E le popole fia me po ai le tangata e tu ufa minsta. Na vatua fa o pe ai lunga to finga ma to tongi le minsta. Mana tu le foi o to tongi al minsta, tongi al minsta. Ioe, na fa atumo ele o le pule, o le ele minsta e fa aururu ele mtanga ruenga. A o tangata la i lalo minsta. O tangata na o le o lo fa mo i e finga maro te mine. And I won't surprise. I won't be surprised pe a whaia. E tūla i mai i an tūlanga whapea. O lo i aim tangata o le HRPP. O la tu wha umaina i al poloketi lea. E tala sa o ala utala le whai atu. Ioi. Po le ama lea. E le mawhai. E ere te e malanga e ai. Le wai em tangata o le HRPP i to tonu o le vanga lea. So which is le se mea fule le bon ai langa o to tonu ai o vaenga whainga wha ufai. E le isi o la to tonu i tonu komitia. Ai sea. Leanga o vaenga ia na whaia lava ele vaenga wha ufai. O le lātou poloketi, o le lātou wati nae, na au maia, ma fatu mai i loto ma mawhauwhau. Ne la se mela au so whaalava isi tanga te tonu, e whaari e so lātou foi, langa me whaina atu sa veu le mea, ma whaaleanga ina. E oi. Au ane. Pau ana o le papolenga. Leanga o lena o mai ingoa. Toe to lua minsta i e to tonu, mai i le steering committee, le sai ai. Le wo ese uma minsta to lima minsta na yai, le wo ese to tolu, ai toe o le minsta fou le wo ye nei langa ia ma le minsta o tupe, lau timu ia. Ai le whalaua mai lai ngō tangata o komitia. Hoi, a sa fi whalongoa.
po o ai tangata i tonu komiti o lona winga o lea ua iai ma tangata o le HRPP i tonu komiti i le whaawawina o le tasi miliona. Ioi. O si tamai mataulia foi o le tala e masani ai o le vala volo wisu malo ngutu. E mawhai ia po le vala o lo ngutu malo au vai. E mawhai na masaa ai le ipu vai. A o le io o le ipu vai i lo ngutu. I lo fofonga tulo. O ia le vala au vai ma lo fofonga. E ono masaa ai le ipu vai. Ai te le io o lo fofonga e tau mawhai. Lono mingo tala. O si tama i taimi alea, from now until the end of the year, e toe whaaleanga ina ia e tangata nei, ma tau valea ai le poroketi. Ai sea, lau whaile lau te iloa le lia, o si au tau pepe na tausi. Eoi, o si au tau pepe na tausi le mea lea, o le mea na initiate, e ai, e le vaenga wha upwhai. Ale la o tu isi e lote le popole ai. La tu te le ke ye pele anga ele se matu na amata. A o I a le o tatulo. Le anga loto I le proketi lea. A facilitate nei ai o le latu tala momua. Ele le proketi. Langa foi ro la tulo. Fato a tupu a le o se mea fa pea ia samo. O le fai tau foi na le atunu. Vai termine le atunu. Ala langa yo le atunu. Sorry, ai. Nanga le mea kau mafatua, ai le mafatua. That's the most concern. I lo utangata. I le faina le o tata HRPP fa tumu si mesia. A olona pona, pe no fai atu. A tau mafa vatsau I puvai. E mesia la tu fo le shaky. E tete, e ke va pere lima masa I le va. Sitama I va o lo fofonga ma lo o vai masa I le puvai. Pe na uma le mele. O le masina o me e fa matu wai vaanga muli o le miliona ron tolu. A toa ai le lima su matasi. Lima su tasi tu malo. Sino me. Me ala na taua ia novema. Fa matu wai loa ia le fa. Alu watu wai mali lima. Le no fa no ne. O le plan, o le game plan na lui timne. Ewa. O le game plan na lui ale minister fo. Ai te sila fia la. O le asianga vaa o ialanga aia. Na te wha foea ai to inga planning ne. Ele ai, tulo. Ele o se vai maulalo. Ele se vai maulalo. A lea tatu te tala noa ile atoanga o mea. O le asianga vaa o ialanga aia. E na te wha foea ai I lana va ai I le tūlanga whapea. Le asūlanga. Ai pena whai atu. I le o popole fia me pole a peanga vaa le ai. Numbers. Pa wale mea ia maua numbers. O tangata la tu te. Whauau. Ai alu watu la tangata la ia whai le planning lea. E le o langa ia. Somebody behind the scene. O tangata la ia o le wha mo ia le. Tamatai pale mia. O I la tonu ia o le whanau ia minoi ia I le poloketi. Mo a ura ia. O te le kea, po ai. E paule me o te kea iai, ia whaatau nuu le poloketi lea I tangata. Ia o le poloketi lea I tangata. Ia uma le tausanga, ma le 5 tausanga, ua pa I fo I le 5 miliona I tumalo uma e 5 sumatasi. Langa lena ole
Io e sole. Ole va ainga lau tele na ole tatu te tilo iai. Ele ngalo ia te urtula i mai ole. Tama i ole tama uli le nei Amerika. Ole tama Obama. Barack Obama. Na popole foi tele tala Amerika. Ole tula i mai ole Democrat la tuitemi. Na lango le malosi o tama uli lea. Ia i la tau tu e fausia le malo. Me na vavi na umai ana no fo inga e lua. Umai ona tau sanga e valu. Ona not so much ona ia. A o tangata na back up inga ia na ia. Me na alu alu ta maloa ioe. O le vave i tasi le plestene vave na sai. Barack Obama. E alu alu ale e Barack e iai lo me fai malo o te tele atu le Democrat. No foroma tusi le lima. Tusi le lima iai. Tusi to the previous president. E le mana o carry na ia se fa le tonu. E tusi, o tangata na fautua ina. Take it. Ia e te ginga le mea na. Tango e foi. Ua e te alu ese fa fitauli. O lea le me o tia o blame oe. So be it. Ai leo leo o te tele atu le tu ia te oe e no foroma tusi lo lima i le splese ne dai ai. E fa pena umana na ua i le mele. Ena, so le mea ta ua na, mo le tatu atu nuu. Tatu o i fa pea. Tatu o i fa pea. Eoi. Tatu tilo i ai, paua le mea li ilanga ia. Lau tō whāli ilanga ia. Ele ai a se me sili malea. Le na utala noa tu le upu le corrupt. O te le whangaina le corrupt ia te oe. Aisea, langa ia fei umatuai mea se te whaia. Ai a whapea la vai pawala utana whatu. Awani e ngau ia se mea o le poloketi. Awani e whaia mea pio i le poloketi. Whapena fwata matai pān mea. Awani i tau mana na o claim au tau pei i mea lo ia. Aina. Na o tau mai whaawau mea i lungo o tūranga wapena. Ana tu te loa. E se tau mena e whai. E unlawful. E tau mena e whai. Le o tau mai vai tino i tupe se fulu valu miliona. Mo le ofisa wa onga. Na o mantutara no, na o na vai. Ana e se si mea tatu. Alu nei la, alu watu le lo su le whai tu le epa, malana fui vai, a sau le tali al whamasinonga. E sao le japipi. La tala o e fia me fai. E whawhewhena tu te lote tupe ia le sifu valu miliona lea. Ia, tātou o e whapena. Tātou o e whapena se i o a ina whapea mai tata. E se. E ki ka i alu kuila e pa. E avele mta upu i le whamasinonga. Wanga ki loa le lei o le majority ia e ia lauli. Wa e musu e pale mia laudi. E mali e sole nei mea. E musu e pale. Ai te loa, e tutu sale le ia tu le pam fia me. Te le no pala me na musu. Piva ai maulalo fo ia laudi le malitoia. Ai si mane fo i man na ia le fai masu sui mai lunga. O so lunga le fo. Se tatou tilo foi po le a se swinga. O le atunu. Pe mana tua foi. Não mai fatasi atu le pa ma fia me tau sanga i tele. Ua se taimata ma aila tatou Samoa. Ana whapea e satisfy Samoa i le leadership atu le pa for so many years. Whapene ia olai e alua. A ua le satisfy tangata. O whela o iei le ata o whare te tele,
ma mea o atina o lefa mai a. E a fua I le ale langona o le unsatisfied. E a fua I le a. E a fua ina ua le tonu masao le taita inga o le atunu. E whaafolinga I mea o lo tula I mai. Ai asa ili I mea o lo tula I mai I to tonu sa monawa ia. Ma tausanga e tele, ma tupe e tele. E leo folinga I o sa moa le taimiri nei. E mo I arau tana le whai atu. For 30, 40 years in power, or 23 years as a Prime Minister of Samoa, au folinga na Samoa lo I te minei, for 25 years. Ma le whātau sanga, a le tatu wawa ai te leo suinga. O ina e fua I ai langona o tangata. O ina e fua I ai langona o tangata. Ia o se taitalinga foi I tangata ia fia me, tula epa, fia me. Oso tasia e se silunga fua, se I tatu wa ai pe sao, o le atua le tatu te tatonu iai. O le atua e na te tapena ina so se tangata. O nā tatu rola I leia. Pe sao tula epa, pe sao fia me, pe sao le atua le tapena ina le tangata. Aisea, e le na o le paui o tangata, e tapena e le atua. Na, e le na fia me, malauri. Yoe. Don't be surprised. I also mail tangata beside them e sili mamau atu. Nei lo tu lepa ma fia me. Nā la ia lea. No tano atuana na fisa moa I le whaonga ina o le uputi Apollo. Yoe, ia, tatia nam tapu tele to fia o iai. A o le mea ta ua le na pe le vala le vatu le pa ma le fonfitalai. Ua tusi atu le fonfitalai. Ia le pa ia tu le pa. Ai tali mai e le fonfitalai. E nai te solia tu la fono le palmene. To e fo ie o I komiti ioe mata atia ia le vanga na se I lai fafo le isi sui o le komiti lea. Ele o ator komiti e tusam tu la fono fa pan mene le mfento su ese stofi ele mfai foi le ye foi chef me fa pe o se sa o ilunga o le sui telefono fa tali se sa le sui la ni sila po stare po fela ba ona to e fai le o le fono o komiti fa tali sa ilia o ste telefono o komiti o tupe se ia ator komiti ona o lo fai malanga se tasi o sui e le finangalo ia tu le pa male hita pipi o se fai pule e sui ai fale uma venga le ua vea ma minsta o le kapeneta o ia foi sa te fono I le komiti noi ia mai le manino ia e tau o tele nei tau pui sa molo to silfia le isi tala mali le o va nei ai o le tau fia ai o fa masino e to lua fa peata I tana o tatu li fa masino a leo o meneli tala e to lua fa masino o le Pacific Islands pageant le na fai Solomona I on yari Solomona o le la fia ma le fa masino le pageant le mai le nu o Vanuatu so sa fesili alo ta mafau a faila ua mena le ka o le detain me kongwale ka o detain tau fia ioe a detain le na vevesieta tu mla vale le foi le na o le ele lo pola nga ko inga detain o I tonu asa o lo pola detain tau fia fa tu la fono le lanta tu va vai le ai sa mo le tu pele tau fia to ruolea sa ofisilia a faila o tau fia tanga tai to ru fela tau fia hotel por fal pui por sela I don't think I'm finding avele sela ai sia longo ruinga ta tauna afia ia le atu Solomona ai fai mai la tala leo a vatu le tusi le tatu leo a vatu le avia ia tatu malo ile official ta mai loia ale loia silia Solomona e fa manino atu
le mafua anga tonu male mea moni ua latou tafia ai faasoli tulafono ia le siliseni o Samoa ia le sunga le atou a le sa Cherry Brant ale mau o se liloia o se liloia e le matagofia e le atunuu e se le matanga o i tuinga me e fai ai a fua e lunga o le a e a fua e lunga o le ta o le fia malo o le nau tā oi o le tamaitai tonga le na vea le mea matanga ai alu ar tamaitai fai le melea ai sola ilo natunu ai alu ilo natunu la o termine o te lo motino po fela tau e titei nai awa o te tali tonu e le te tauna tu o le sela e le te tauna tu o le sela aisia e ha a fia ilo lai tu la fono fa vao malo aisia le o le lo po le tonu le mele titei nai le na pa me no fa no ngoi o si tama I voice mail lava o si tama I voice no fa no ngoi la ile tau le langona e matua te e lava ia le lei a tau le sa nei se mea fa pena tupu a se vai nei mea o tu lai mai talo sia ia o e foi nei tupu ai ni misanga leanga le va ia o nei mea tupu langa ia ta ilo ia te ai longa o anno ia tupu langa sa mo matonga i Amerika a o I foi e ma fai na tu lai me ei ni whawhita au ni te tele vao tupulanga. Ma vao atu nu ue lua. Taru ai. Le lei loa nei tangata le mea. Ia ta ilo ia te oe. O au. E le whapea o le tene lea. O le tene o lo ainga. I oe. E fua mailo na tupuanga I to tonu o le mato ainga le pai tu I sapali. Ia le tamaitai o li tara. I oe. Toi le whapea te whai atu o na whapea o tangata o lo ainga. Ai mata le le iai, mai le amatanga. Te i o le whai unga male vai aso atua. E mamao ale malo, o te le lofo I whamasino na latu whatino ina. Pe whawhea na close whapea I le latu. E peo no whai atu. Ia o whamasino, o whamasino. O whamasino. O te whai atu wana o mata le interview, po le whaatala no ina. Very struggle. Ngamatua struggle lava. Ia le tamaitai tonga. Ai sau le whai mai tai. O whea me fua me le tai o le interview le tatu vai ai. Alu e toi mata le interview. Mlanga pei o le main event ana e fua I ai le teine na te aveina. Ai sau le mea. Whai mai tai le interview. Ai nau tau sila le lei. Nga struggle le tamaitai tonga. I lana whaatana noanga. Ewa. So le anta tu va ai ai lo winga e le lei foi e ia le meta o le pious sa ia te mata I famasino te mata tonga la le ia le te mata I famasino tonga pe o ia le na faia io le mele na detain ai ia se di lo ia masi tama se di vanuatu ia pe o nai vaenga na Samoa tau te tilo le ia male maninonga e le te tau o na tūra I mai ni whainga whapea I to tonu o lo tātou atu nuu. Ai mai se foi le Pasifika. Ia. Wa au tango nei o whamasino. E lona winga e o na tūra I mai tama I tai Amerika Samoa. I le tūranga lua. Ia e. Ia e. Ia me foi ni le li lo ia le tatu. Le bo fa emo le mata le li lo ia tatu le toma tai tonga o mafua ina me vesi le mea. Ia ai talo sia ia. Ia awani iai ia se vasanga io le vao atu nu e lua. Ia awani iai ia whaftai o le o mai tatu malo o le nei vaenga o leso. Ia, I ka fiolai. Ma lor so I fua manuia I lau whetalainga tupai, lau tau whatupai, ia e whataro whatu le tatu tautua ma le aunanga I le nei vaenga o le afiafi whaftai wai o mai, ia se I tau wasai e foi
ia le tautala ma le talanoa i lenei i lenei tula o le aso. Ia fatoni nei avanoa ia e te whaapai mai ia mai le au whatarofa i lo tātou atu o lo mafuta. Mai whaaloa. Ia whātai tu le epa mālo le wholau. Ia mālo fo ele ote mai le pageant. Whātalo whātu le. Pa i le o langona atu oi. Can you hear me? Can you hear me now? Pa i le okay umalunga i tatou si tu siaki e oina e mfainga exit e koe sa ui fa mole mole. Okay. Ona te langona mai a. Yeah. Okay, I'll exit and come back. Ia. Si on sai mai a, si on sai me lava fa mole mole. Si tatu on sai atua fa mole mole si tu e saul kato malo po le atulanga oro iai. Ia, te lole la mato e tam fai ma te tala noa umatua i vaenga ia. Lea na u tala noa tue le amtanga. Ia pe a maua ia se avanoa o le tamatai o tupai. Ia pe a le lei ia le device o no mfai o na whaonga mai mo le taimi nei. Testing tula e pa Ia. langona. Pai. O langona mai tula e pa. Okay, just a minute. Sa mea ni no le langona. O tele o langona tu nei ia. Ia. Hello. Hello. Hello.
O le lei le whalongo mai po na e koa o le lei le whalongo mai po na e koa ia se i tau le lopo la fu me le o whapea i tatou ia se i tau le lopo la fu me le o whapea i tatou E pa langona mai. pai ua langona mai. Yeah, I can hear you. But can you hear me? Ela. Se isiaki e wholalau in because o le ua whaonga uma devices ie and it's the same problem. Te leo langona o e tupai. Okay, la leo e. Okay, la leo e. Ia, tausia loa le leile sauna upele ai pona e kolava. Ia, se i toi sauru tatou malo o na whauaulea i o le tatou o mta upu matefia tala noa tuai. Ia. Ia, tupai. Ia, leo okay. Leo lango natu. Ia, maia se aur fatalofa, e fatalofa mai tatou nuu i oe.
Se fai fale le ka devices polan me nai. It's got to be something from your end because what tolu your laptop also young and still you can't hear me. Oh, yeah, okay. Yeah. Anyway, yeah, ma tule fatalo foi le malo le tata wa tunu ya tata pa anga masani po fia foi le tur ke lope we mau maiele nei au nanga ia ma lo so fo mau ma lo le langi ma ia fa pena foi le usunga le fa tono tu le foi te fa lo mai wa e o te lava anga i le pageant ia ia tu pa i le o le ua te le lope na e mo se avanoa le ua fa tino le plan na le minsta fou o le miliona o te le lope na e o le o le masina o me le la sau nei o le afa a wa ia o na fa matu o tino i tupe da miliona o tolu miliona alona tolu vai nga muri la ia le la fa matu masina o me a o le masina la novema ma te sema e alu fa tasi ai le miliona lona fa ma le numela lona ma le miliona lona lima e te laso e te tatonuina ia le plan o fa ta oto tula e pa watu male tala male ava fo i le watu mai nei le tulanga o Minster o le tatu poloketi lea Wouldn't it be too soon for him? It sounds like it's too soon to be true. Improvement po nei updating o le tatu miliona. Ia, te tilo ia, le o lava se taimi o le Minster e whaapia ona whaalauiloa, pia whaapia fo ona ia whaamasani na ia i le o kalame uma ma whaangai o inga o le maftanga, te tono o le lato komiti. Ia walo te whaapia, te whaalonga te foi whaapia, ua ave esea nisi komiti, wa le sa lua komiti, ia le watu le tasi. Then if you for le mafofa, wouldn't it be too stressful I le committee tasi? Wa o committee nge ngā lulu la tau te suesueina ia mailo ia telo o application ai tu malo te tasi. Ia matitilo po o le leia whaingo sa whangale whaatatianga o ia inga ma me te tono bloketi a lea pe wotai whaititia. E toi tatope mai lale tolu miliona o me e leo toi mamao le la tata wo o fai ungo fupuali ia mati a pelila lua masina e ave le afole ia then me lola ia novema ia e given form o le foi la rush la tau campaign o le palota no this that's too soon ia a whapela tupa i e te le e tau Yesu te tonunga e iai ni tangata ho i e tua o komiti po CEO mata walanga le i whailoa mai komiti e tau masarosaro loto te utu e nisi o le HRPP komiti o le popo lenga le natu le epa o le popo lenga le nā ona mai tau mai o le foi sa ia tu malo le sa i le tuai na mau o le lato milionga ai o le alme sa tale manino le fionga te mai ta Minster o le sa ngafa ma le poloketi mai le amatanga se io o na tulai mai le crisis le na ave ese ia ma tof Minster e le iai mani faale tonu e ui le sa i tu le epa i nisi fa pia o le amale a le sa vali la tau lunga yala tu la fono. La sa vali langa e unfair fo I isi tu malo. O lo o tau mawhaia la tau tu te whai. Wha mau popo mai uma la tau li siti ave uma mea e ave afo e whai le o kika and everything. Na watu umala ia I te tonor komiti lea. Ilo la tau wa atotoa. O nafta whamatu mai le tupe. A whaina le la tu mai nei e fou lea ta mai le tofinga Minster. Ia, e le whapea o se waai mawalalo.
Ioi. I le fionga le li I Minster. Tātou te titilo in the background. Mm. Has he ever worked in this kind of environment? Me tau accounting, e te lelea fo le fianga, me tau accounting, me tau tupe a. Mm. Ia, paula mea, ia uiara whapene. Le la o ne la ina, i le tūranga whangangi o le anunumi. E nunumi re, le mako whau le fionga le li Minster, nei tūranga uma. Ia o le awhata tope, la awhata tope, e ui e lei ata o toa mai ia tapenanga, ma a mai ata o toa le whao ngā ino tupe wo iman wha matu momo. Ia la a rashloa la a vatu le, a vatu milo. La ale maua le a anu moni ngā leinga whai le poloketi lea. O le poloketi, it's a big investment o tato malo. Ina e whaasafua atu to tele le mamalu o le atunu. Ia awane I toe a fui. O la mātitiva o la whalo lo le to tele o tato atunu. Mm. E tau iai le tatununga fōle le o lono winga pe le na whai atu lau tala o le tūlanga I a whaapale mia o fia me. E le o kupole po atu I ngā tangata pe anga waa pe le ai. Au wale mea ia maua le whainu mera na waturola ia whati e ti e Minster. Au te loa iai tangata leo latu ngā lue. Po ai foi tangata o lo latu e le tutusa ma komitia sa latu whatino ina le latu whinangaro. E moni sa unanga tu le pa. O le tūlanga le na iai. Pewa tu lo le ngana. Pewa batu si toe ine whaatumpu. Wa tūlanga na ne iai. Ia wa matua o le ai ti tilo I le anga waa I mawhaina tau li mainga ia tiute wha Minster. Wa le wha pe e o whaatum le taimi au iele fionga tamaita ia mupola. E le whaatumutumu lima le whainga o lana ngaruenga ia malana mata ngaruenga. Ia au I lea. E leo se mtamai mata ngaruenga lea fole. Mta le portfolio lea. Wa whai o lea fole. O le I tinama tamaitai ia maanga fisotai ia whapea fo ia tofio I tu malo I pule nuuma a o le department o le statistics le ofiso wha maunga mwhainu mera tato malo e leo se tamai department fo le na portfolio. Ole awa nai maua lo wa vandoa ma le tamaitai o Mulipola. Ia le taea le nā vaenga. Ko nai manino e maua se lua vandoa ma lua talatanoa. Le alau sila tupai I le tūlanga o le taumwhaile o taumwhaitu le epa. O se taimi o le vai aso nei e ave le whaamasinonga. Lea whaawau le miliona. Lea foi na tufa le vai aso le te nei ia tufa I le ofisa wa onga. Le se fulu valu miliona. O le pe o le popo lenga le no ofisi le atu. O le ufa sa fua tupe, le ua ave tupe le lava lai whaawau ngā ruenga fia me malan minority government o lo iene. A le lau whai mai tu le pala o e ave tu la fon. A sau nei la le tali ale whamasinonga. E unlawful e sori tu la. Le ala sau vai e tu langa whapeani. Ia tupa I lau ava ai whaatinai. Nel ngona I le whaanoa noa pe ua wha tu lo wale ngana tu sa pe ua wha tope lau le whai ngone nia. A se I whai mato e tau la I la tunu. O le polo ketia le ia na whai o le aunga lava le o le wha moe o le atunu atoa ina ia se manuia lau tele e wha safu atu I le atunu. Ia lela ia nele polo ketia. E leo se mea whai ngofie, le tau ngofie foi, I sa lato filia, ma whapea foi ngā lulue ina ia whaatino polo keti nei. Which is, a tato ngofung titilo iai. Ono o mātai tū mai nui whafo, ono lea. Donors. Kele donors le mātai tū mai mata upu nei. Ongo sa Moses ta mai atinu, whato a whai. Ai ua, wai longa le tū le lei mai o le polo keti lea.
Le foi la ia tunu I whawholo o mana nao la to te adoptinga le system lea. Ia sa mo isi tunu o Pasifika. Ai te tilo whala ia, te teledonors. Ati mai la to whapea ia vai. Le wa manuia ia sa mo le nei. O ia o le a whawhaingofia I loa isi tunu o mo Pasifika. O le a tau le te le lani tupe donors nei onga o le a mai le awala adopt mai le system leo whaangai Samoa e mawhai e isi atunu o Pasifika na ngalu e ina o lato ele. O le matoa I te le au ngā o le nei polo keti. Ia e pela ngona whanau noa nei te ua tu wala ina ua pe le se papo lenga ma ele I tu vana pa pe ia o mea le ele atunu o ia tato aputi. Ia e pe foringa mai o le a pe wha ata la fonga le whainga ma. In other words, ele ia se la ngona whaanga nge e alolofa mo le atunu. Mari. Mana ia tupa I le whaanga tonu are le ua pe o le mena nei no ufesilia pia o I le tūlanga na. Ia o le ala ua ele ngatala ina whaatope lau le whainga o le proketi lea. Ai pe uma proketi le pe na initiate mai I la tu minister tonu ai o se. La uli le mari toa muripola leo talaki. Matu te mina o lai I le vango tina mata mai ta I leo talaki. Pate tarsia atonu e tau loa tangata tonu na initiatinga le proketi lea. O e tau nino langa le. Tula e pa ia ele whapea e tau whaadiari a. Olo o manino Samoa. O le angava tau lea ale le vaenga whai le fast. Sa wha le I lato o e initially na amataina le fast. O le a se lato mea e whai mo le atunu. Whawhewhea na whai se awala ina ia whaasafua atu le manuia lau tele I le atunu. Mea lai whanau mai el polo keti nei. E iai anisi o lewa iai te tono le fast. La ua lato mauinga, sa lato mauia tofi min stan. Ele iai le taimi na amata mea, ele nei mata upu. Ele iai te tono le taimi na fōfōa, ele nei mata upu. Ia ole taita I fono la vaa le vanga whai. Le sunga la ole male toa, le fionga ia mulipola ana rosa. Le fionga ia leota laki. O lato umane na loto iai ile Bava aia o se awala e mawhai e ina whaasafua se manuia tu watu I la tunu. Ina ia ngā lulue whaatasi le malo ma le atunu. Mai tu malo esi. Lela ia lea. Ia wamtua whaila o taimi nei ina ua tau mawhai le vaenga whai e whaatulanga le lato anawa tau. Ia ini sifta o atu muli la vaa. Ia ai o I lātou lava nei na mata mea mai la matanga. Le sunga la ule mali atoa, le fionga le mai whaipule ia mulpola ana rosa, ia whapea ia leota la. Ia sai foi ma le whaipule ia olo minsta ia olo mai lātou. Ai pea o lātou ia na mata mea I te tono le vang whaupwhai. Le na whanau mai ia le tato polo keti. Ia malo whaftai o le lai ua maninoa o le mea na purpuru lima whaatasi ai o se le lai na whaangoa so o le tamaita I minsta ua alu ese nei mutpola o le pepe le ala lato Me tono lava le natu la epa o ina whanau mai ai le pepe lea I to tonu o le anawatau ale vaenga whai al fast. Talo fai. Ia o le aso fina ngalo tupa ile mele tau amir whamasinonga le whape o le se taimel vai aso nei e te tali tonu ina le mea. Tula epa ia uia whape wanola upu a le sito ina I believe it when I see it. Yeah, right. Ale wingo tala. E le whatoa tupu, le la fia nei masinga talong tupu whawhitau li nei. Aina o folanga le mele whai. Pe folinga ni folanga van e tau whawhewhi
o ni folfolanga e whaamatau. E tilo iai. Sa awai atu la epa la tau ma le fionga tu mai tai pandemia. Sa na lango inga le tūlanga lea i le fionga tu mai tai pandemia malana vaenga. A o lea la ua o nei le tūlanga wa toe sai. Ai sea, o le fesili. Ai sea. O le ale me wa toe sai. He knew very well. Mana tua, o ana tūla fono a ia na whawhau. Ona o le tūlanga o le pui o ia, i le taimi. Ia, sa iai lava aina i ele manatu stoi ina, e le to e ese ma le tofi o le tai o le malo. Lela iai tūla fono nei pui a ia. Ia, alala mele o e nei. Wa te hanga, he will be the first one to jump pe ana whaapea e mawhai. O na be ese lo le whainga malo fia me taimina. Ai o leo wa pui ai la fia me taimina nei. Tu so leo wa pui ai fia me taimina nei. Ia e pela tu langa lea me whape wa avela na tusi le fionga le fonga fetalai. E whape o le la whailoa i ai le to e awai o sui o le HRPP i fono wha komiti o tupe menea. Ia na mane wa mai ele tali al fon fitalai e iai fo i au lape o ala tu la fon whawai e iai le afianga o i la tau nei. Ia wa ole tu langa le ka ilo e tu le pani se mai tau pe fo linga mai o lea lava na wale toi ina fale snap election. Pe e tas ia le au ngau mea umale nei o le mana o fale snap election. Ia talo fai, ai o iele whanau nau ta ingo tula e pawhapea o lo taimi le nei o snap election o te toi fo'i mai e te tono whainga malo. Whawhetaia ua e tā ua le snap election tupai. Mana tua fo'i le whaita por kalame le si le asole ai saurunga tangata ingo ia o hante le whai. Len sau leo telemin whai melona fia potoi. A file snap election le se tiano election. Le whamanino ina lava. A file snap election. E le to iai nisi pāti whaau popo. O le winga snap election. A file snap election. E le mawhaina whaapea whaau popo lo nisi pāti ina le ai. Na le lua lava le to tonu taimin nei. Fato a tupu la party fo ile general election mela na le mana ia le utatu langa il fa fia potore no so mai dunga tata noanga tan wai e fe mai pe malama e fai lo le snap election ile to fai se general election a fa tai le o manino ia le tula e pa fai ngo fia tali te tu ia o fele university na mau mai longa fai longa le vila mo ia na fesili le stangata tu pa e lale wingo na fai donga vila mo ai pe ta e ia sia wo fai ilangin folonga e ula ia o le vila mo fa ola e fa mai o le valea le mafau tu pa le si tu langa fo le tati tilo ia i nei me o lo tu le mai e te mafau wala ile sure tau fai e te le tatunuina. Ia, io te le tatunuina tu la epa. Nanga walewa na tau na whatatia, which is tu la epa e le whapea o se tau whaaleanga o lea. O le tamaya tu la epa. O le tangata walonga tau sanga o tu le foi. O le master. O o le master. He's the one that mastermind umale tele o mea. So that day na tutuli ai la tau nei. Tula epa knows the law very well. Le si la fia tamaya tula epa le tula fono le ofiso whainga palota nua fes fuluiva. Ai o le ala le mena le la ngai lo le nā taimi. Ai o le fesili foila. Ele i mawhaina tula i malanga ala i tutono o palimeni. Whawhiwhena tau tula i mai o tau le minority lalo tula fono bla bla bla.
Lei mo se mena faia. A o lela o tongi ma ai tu whapea mai la mo moli tu la fono. Ia, o e whale upu. Believe it when you see it. Ia, o le e tāua fuera sila sa mo i hoi. Au ni se tia tātou le malu o te tai au whapea, au a ave tu la e pawhia me mana na mai. Ai e tua pāta tua me uma awa, me mauti noa lama. Tu sa pau atu e pa mawhia me. E le mana na o e pāle mia, le la auria le mali toa. E anua lua. Ia wa lana su le la ave. Ia mauti noa e na o fia mea mali toa ono le na tutuli ele. E le vaenga whai. Wa o inala e ali ele alo tu la fono le. Ia a whai ala e tali mai e malo tu la e pa toi fo i toa ono le whaila to whainga palota. Ia toi fo i a whaila to whainga palota. I take over lo ala e le fast i e le whainga malo. Le ala sa wala ngona whaatina tu pai. I le toa iwa, se wau le mautinoa. I wau le mautinoa pe nga attend, pe nga zoom, pe na o le ala wale tu inga, pe na whanoi. Ia, e le mai mo fuata te mi na, la se sau wa ai, i le toa iwa lea. Ua ta tauna tuturi sa oro fo i pe o le sito ono pea. Ia a whai wai le mwhainei loa tu e tātou, ia tu tono le loto i whale ia le an vaenga whai, na le whaasara launga le wa au mai, ua umana o atu ia, po however the communications are. So o lala e sila fie la tau le tūlanga o le mea tauna whai, pe tutuli loa, pe whaatali ona, like I said, e le loa tu e tātou le form of communication la sa whai i te tono vanga whai mai la tau i e to iwa. Ia pe whana tātou mol mawina le whaasalaunga whapea na le to fitu le na watu a la tau whanoi alo ia ia le sito o lua o mane taimi nei e le o mawa se tali. Ia. Le tūlanga tupai le aila le ua le ala ua tātou tilo le lei. Le a ufa ngā soro ia por kalame ma a le tamatai parimia. Ua le o toe tūla ia se tūlanga fule le a mea e va ai mai le atunu, va ai mai i le number se ko kele, ia pe vai fo i le tua ngai. Ai le mea lo te fia fisile tua i tupa i pena e va ai ia. Tasi ia tangata o lo latu a vea information se i le atunu. O le tangata tonu, o le tangata ola nei wafa ia, oi fo ningo le lo i le suitei tai. Fono toe, malimoni. Na sen mai te au tata le tala alimoni. E lua me fai fia me, e fai fas, o le a ele ale mena na lua. E ma fai e fia me, malana minority lea. O na o e fai, e fai se ko lisen, ma le si vai, ma se si vai fai. E matua i le loa po fe o tu la fono na la tu faia. Pe a e se mai man. O le lava ona le o tele mata o mai lungo tangata. E ma fai e fia me na alu e fai se la tu fatasi ma le si vai fai. Ia tu le epa pēna tai loa le winga le snap election, a fai se snap election. I le ma fai na wha office si fai ngā pati fōu. Ia, o whea le e o i fia me whai e tūlanga lea. Wale e le se snap election e whainga. Wanga nāla lela ua whafonga ua. Sao nole le tamai atu la e pe mamoli tu la fono. Ia e awela tu la fono a whamanuia ina la. E na le toa ono lava lea e oe. E whaile la tō whainga pālota. O le whesiri tele la tu la i mai. E ma whaina tu si lima i ele ma malo le atunu. E to e fo i mai la tōni. O le whesiri la le na. O le pasola nai. Ia ale tūlanga la le pēa whapea. Lewa e tere i whanongo iai. Lewa e sau no whapea. Pono toe ma limong. Ia le manino le whaile. Ia ingo tu la fono lua. Lua ota siva ale whainga pālota. A whai ua e whamawai. Pe o seisi vaenga, meaning include ai la le tuli, Ia e te toe fo i e whailau whainga pālota. So,
E o le whai mai la le whai e fia mena whai coalition, providing la, e mauti noa le toe fo I mai, toe malo mai la toe la toe tu malo, na winga ngā le tala. Io e mawhai, e a whapia e providing e fo I mai le whai ngā parota. Then, o mai la e malo mai. Malo, mana ia le turanga ua e isi si mta po na tu pa I lau. Ia o ta au sia ia minsta ia absent. Ia o le update mana ia le update le a mai e whatu mawina peona wha mai ale ngā luenga tatou maketi fou le whai I savalalo. Ia maltulanga la le ai le tama asia le na tu pot whalablave le na lawe ai le malo. O le na tu la I whamasinonga nafi ai e a foi. E decline langa peo. And then Frank tala I tua la wata tau nga. O la I fo isi molianga lena feo la I attend le court. Ia o ai la ia la fai se special privilege e fai e nyanga ia treatment e fa fele malu lau telo le tunu. O le si melo te titilo te tu le tele o pewa e o le whapea mai wala au le tete I fono I le afo le mauta fono I tutuila. Ina se li poti o le whaise suenga whapitoa I le maliu o le foma I le a Dr. Carolina Gabbard. Ia o le ua whela foa I solo tangata. Pe uma o le fono a le mauta sui, o te rapo le mauta sui po o mauta o lea foi. O sentoa, na iei le a foi. Le la fonga na e toe whesota I atu I le malo tuto tasi. Toe ni update o le maliu lea o le tamaitai fomai. O le tamaitai o Caroline. Yeah. So, ia ai pe o le whapea mai e whaaui mai la I le tamaitai konkelesi. Ia po le congresswoman I le I whapaipai. E whaaui mai nā se manatu e awaturanga I le malo tuto tasi. E mawhaina a mai se update. Pe na whape whea o le hafo le tūlanga ai pe e se hafo ina maliwai ia leanga o le tangata nu o tutuila. E te taua o na whaisa I ngā matūlanga whapena. Ia e mese le whapele I se whatangana le ainga le tūlanga o le cremation Ia e mai se po e moni o tangata nua o tangata tau loa o tangata e longa ia lana tau tua I tatono le malo tutuila ia whape fo e Hawaii ma Amerika ia o le whanonoanga na wale o whelawa e whapea e wale na uwhaitau ai fo I ni moli mau mai le aina mai le iona tuangani whapea o le fiwe sa ili mai e le o mawhaina na avatua le ofisa o le malo se tali maoti o le suenga matulanga le lela ia to ya tili la le loma wala ainga tala wa cremate ia talo fai ole vaenga le tupai ole atonu al mea leina refused ele kila ia ole ele si upula faunga ta uile ia le tamaitai le pari te tu ia lengo pari ile so le lango ingol matun sia ole atonu al mea leina musu ia sia fa matala ma faisa na lo ia ese me musu o tamaitai e faia le vai ia tato no huma baba ai e fale ma fo fa titilo yai e lua ni awala ya uia o le musu to bring back the vicious memory that's the only way I can put it the vicious memory ile taimi na tupu le fala lave fa tupu ina ile nenia is that why she doesn't want to walk down that lane ona ele manuia ni ma fonga poni e vai ai or is she trying to cover up for somebody else? Ile le mawhaiena come forward e a fo I tautala sa o mawha matala le tūlanga
ia anu sa fu se cover up ai la sai tia ia lona ia tangata lona langa i to tonu mo ni to sanga tele po le me lava ua ia sanga commitments po faciala commitment sesi ia ufiufi ia manunga se ia tu langa fa be Ia o masalonga na tula e pa ona why would she na titilo ele amatanga le na alwa ia famatala i leo mamia le lana mana o isanga lo ia awatu fole fionga ia unasa no this alu fa pe ia se faise su enga ili o le mafau no this ale wo atu nei le last hearing le na fa pe ai na sa fai isanga emotional statement anga ile te mai tai fo mai wa maliu and male mana o to ele mana o tu la ele lo ia mana o fai lole which is le na fa manino ele la fionga le fa masino ia fa manino ia tu langa o me te tauna no na faian e langa te tauna pui ia sana lo ia pli a vie langa pli ina ia ma fianga fo i pe fa pele tu la ilo ia fo linga mai o le lava wa mana o lava ia lana fai unga le na ala fai ia o te le lopo a felo to e tolo po ina ia le famisinonga ai o le me o te le o mautino e sa o le tala fa pe o le ato a le stanga tele na mau i tala no le mele na fatino na ile palola ia o le mena wa manto fo tula epa e le o a mai e le a fo le official malo po la tonu to inga susuenga e paula val mena fai loa o au penga na mau o le naifi ma le sa mala si tulo fa fonga sa mo a lua i ai manua o le sa mau ai personal belonging a le si tangata ia o le fo tata tau fa longo atu o ia fo inisi latest update ia a o le pe o le refrain ma le fa alawi loa atili o nga Yesu enga e tu patatua ona le wa apa ia le malo tuile i se awala e whaiena whaise enga e wha awala maila ili le lato conquest lady leo amata ale mea le ta uai na uma na fasioti loto fanga ifea walenta ua na pena uma na alu uma na fai falo lave alu tama ita i loto fanga ilana wo i loto fanga lena manino ale ta uma le trofa o le fioanga so le mela na tona manino i la tunu ua o le mea tonu ana tu le pe o le mystery o le mystery le ngā ona na ta umai na alu loto fanga a mai e iloa e lana wo i le ofisa leo and all this I'm pretty sure somewhere, somebody, somehow, na iloa le truthful mea nei, a lele o mawhaina. Ia, tate no whamatiti lo i aitula epa, i le aina o le fionga le, and for mai, they want to put a closure to it. They want to put a closure to have that memory ascend off well for her. Ia, a pangale tūlanga le waiai. Ia, ele mau foi ni fa langona de lei ia wale ia se ngo le case le na fionga te mai tai fo mai ia male alo le ia tua au tu au na tonu na o fa no noanga le na pe mani ia tata no me man tu le vesi le tunu le o ina vai loina fa tu ile tu sa motas e a fo mai fia e a fo mai le maliu lea e a fo mai le maliu le tamatiti lea ua se taita linga le atunu ai va ai le o onga o me tupai le ale o onga ua vai luaina io le vanga fa fai na la to faia me sili mo le atunu i sta mai temi pupu al popo lenga lea e tau mawhai mai lava nei vanga e tam whai me le lei mole atunu. Ai
ia ia me ia feifei e tau mawhai e ufi le maliu na le foi la ua mai le maliu lea. Same thing. O le na tau mai lunga o mena manu e o i, la me leo mai le lunga ma tau te tala. O la a fai o le na fai leo ia le afo, ia le sa ilinga. La me o fea o loto fanga, o ai loto fanga, o fea o loto fanga na ia. E le mawhai la leo na sa ili le mele pa i so sila fiti. O lona whaanonoanga nā tula epa. Pei fōlinga mai wa iai se whainga i te tonole o le mtanga nuenga. E iai e mawhaina whaalawi loa. E iai fo e mawhaina whaile puipuinga special privilege. Ai tulanga na e lata titi lo lea ona ana whapeo se si tangata. E tupu lo le mea whai sa idinga mautu sa idinga wa sau lunga, wa expose mai lunga i le malo le atunu. Ia e o mea taimi nei, o le e lau man ia solo mai ia e pe o la sau noa ia le poka la mea tautai ai. Ia o ai lava po o ni leo po o ai fo inisi sa iai le taimi na o ai a mai le tino maliu. A whai na o tau na tau wawa ai iai tu lango le maliu. Come forward, ona o lea, ia talo whai lea inga le o maua se mapsanga, They need to put a closure to their le lato tu fafine, o le auntie, there's a whole lot. O te loa le a inga le o whapio whaise sa ilinga fōre tau I masui, but the truth, ia reveal le mea sao, ma le mea whamaoni. Ia whawhala I tu singa mai le a inga. Le whape, one of her brother very close, O le lai whape o le, wa umana whalau I loa atu le, tamai tai fōma I alato. Le alfinga lo le tua o ieta oto e Hawaii, Ia a lewa esel tu langa le lewa cremate mai Samoa. Ai, o lesi na mea sirini whaingata, pe sa o tala lea tupa were cremate without authority from the family. Ia o le tūlanga nā o lewa tātou maua, O le tala nā lewa maua wa umana whaari wefuefu ia le tino tamai tai fō mai. Ia e le pe whapea mai whate ia le ainga. Ona sa tatauna iai sesi o lātou I. It's the respectful way for her. Ia iai lona au ainga le taimi whatupuai nei mea. Ia ta ilo iai se tātou mātai tū. O lea wa involve mai le malo tutuila ia whapea fo le lātou congresswoman. Ia o le ale mea la dia mai. O le fesili la tupai. O fea la o ave ile le fulefu. Wa ta taula na ave le ainga. Yeah. You are asking the same question that I'm asking. Elena ta ua le to a tele ia ai mai se lava ia ainga o tamai tai fo mai. Ia pero tala le o to ina le to ti me la au vai aso dia. Anton maua mai ia se talio o request le la put forward mai de maro tuila. Ia. Ta o tu ia le to pito nu New Zealand. Masa I linga o le back and save la le fo. Ia la se. I knew you were gonna ask me. Ora ese le des mai to wapi o to pito nu una sa wele me. O do tale south side Tu se pola so sa ia. Pola sa pa pola stona I. Lena mo mai ia ta mo fai malanga mai le Minstau. Fai malanga mai le Minstau leo. Ia malana komisina. O lela ene maua iana nafi whapea. Wa le sa o lava ia. Ia le tofa asiata ma ne ataua. Na oa iai o le pack and save te silinia. Ia le la whapea sa mai ele tala.
o lo i leo le mata upu ia wa ia le confirmation e le mena tupu. Ia. Whakea la, ai e lua langi video o le ata la le sa go win viral e le manino. Ai wa maua mai la wa footage o sesi camera. Ia o lea la manino ai la i le tūlanga lea mai manino. Ia, le la le whape o whamaunia. O le fesini la le na tūla i mai. Ai wa longo mai e se sia le vaenga tauta iai. O le whato a tutongi le asonga fua. Yes. Tutongi lea? Tutongi le cost o le whaatau le na alu tono le trolleys alu le ea. Oia. Le whape whato a tutongi le asonga fua. O le mea la le na mani ai. O le wa mai wa whamaunia mai ai. And however, however, how Pack and Save deals with it, ia o le mela le nai, o le mela fesiri nia ai la. Lena au mai le observer, le article ke le na mai le observer, ma whaapea mai, wai intangata whainga luenga le Pack and Save, le sa lato whaasalala winga le mata upulea, ua tutuli ma le ngā luenga, o le ua whaato ese ma le Pack and Save. Ia o le fesi, whaafefen fasto ese Pack and Save, o le whaamania. Le whatatatongi le songfua le whaatau. Le matua i ova le sako o le mea wa tusia mai. Ia, o le mea, o le observer, o se wala au na watu komisina ma leo whapea ia o le tūlanga le o le case le ale Pack and Save in New Zealand. So le tafi o lai sole. Ia tiro whalai tu lepa. Te le ale a fianga ni tā upu nei a. E le tutupu fua mea. Ia. Le taimi tonu ale na tupu ai le tūlanga le ale Pack and Save. O le taimi le ngai New Zealand ia le fionga al Mean Star. A le taimi na o le tutuila le fionga te maita i Palemia. A le taimi fule na o le wawe vesi malo ina ia loka ina le sunga la au le mali toa. Ia ai titilo la iai e whaadia lava le mea moni a. Ia le wadia e fonei mea. Ia wa le no whaalongo atu ia le ataua ma asiata. Aina o le mele na e whale la suasuenga. Onga o le manunga i le tau walea o le tātou atu nuu. Ia e mai se foi. E leo se o tangata tau o loa le fionga le Mean Star, o le lo ia whauina, o le sa whai ma wha masino, o le wa Mean Star, ia a le wa tula i nei mong. Na ola whapea a whai, ben whaina tutongi e la ua le mea ma deal with it, ai ato ai mawai, na iai fo le tina, na lu watu ai ofa ngake tutongi inga le tau o le whaatau lea. Ai ato e tau feel Pack and Save le ai o lai whai suenga. Ia wā koe ngā keisi ia ta ilo ia o tō New Zealand. Oi nei. So le kawhio lai penga e loka il taimi e maua ai sori. Ia mantua fo ia langa lena saule mea e tamo e male teine tuli loa au te lea i ta vale alu loa. Nei, o le winga o lau tala. O nau to e latu New Zealand tutongi, o le taimi ana henka whailoa loka lo. Pe ana whapeo i nei le langa tasi le sortu la fono me o le siaplifta. Ngā oi tonu whanoloa. Ia, toa e iela nai tu la epa. A si di tele la. Ia. Hafafonga mai la le fionga te maita i Palemia. Ia. O lewa i el whamaunianga o le nei le tūlanga leo tūla i mai. O le ala le tūlanga la awhai le fionga te maita i Palemia i lana Mean Star. Fua la le you weigh the scale. Anga ele fasa le molianga nga ia la auli. Ma le tūlanga lea. O le molianga le sunga lau le mali atua e le aise whaamaunianga ona le io o se case. I le i whaia se case e loa ai le manino na ta upulea. Al mela le rule of law la le pepete ai pia. Rule of law.
Le ua whaamaonia le mataupu lenei. O le ala le tūlanga le a o iai. E te mana fa stop it. Tonu mera utala. E fa ivi e i le maka i le rule of law. E matua. O le tūlanga la le tula epa. A wha iwi e loi nā le whonga tamai taipa le mia. O le taimi lola le wha iwi mai mata o le atunuu. I le whainga pālota lua whilu omo. O le tāua le o le tāpur kalame. A wha whonga mai le atunu. O i lava. E fua i ai le lato pālota. I oi. I oi. E leo mai nei. Ia lela ua piu fōringa mai ua malolo le tō ruse furu mani ma charity. O lea piu whaasanga o a tua pata tua nei mea o le awin whamasinonga. A leilo le leia. E tutusa pau ar tō rua lea. Le le mana na o tūra i mai lau le mali tua e whai ma pāle mio samu. Ia o le facilite le latu la epa. Ai sea me linga mumusu. Ia o la wau tali ai. Te ilongo fia le tangata o le mana o sa ili la mio tonu. E le tan mia i lalo i whaai loa lava le mea te tauna whai. Ia lele mana o e musu. E mana o i e sapresa i lalo ia tam whainga le sunga lau le mali atua. Ono lea, e le mana o ai ne i te ua. O haringisi mea o i tua tātou te leiloa. Ia, le musu e ria e walongo ia a pale mia lo le sunga lau le mali atua pe a whapeo tūlanga na. Everything must go. Te tauna ria e uma mea whaale tonu sa ili le mio tonu. Mai o ina fo e te tauna ta oto i elfina ngalo Samoa. Mo o mia mea i e tanu. Mo o mia mea i e te tanu. Ma ta salu i lalo le fala. E te tauna reveal umanei mea. Molea. Mole malama anga o le atunu. Tao tupai i le no feru nei e sao. Po le atu inga whaasamoa ngata tu te whaasamoa i le protest. O le protesta ia o te te. Ai leo tatu le la tatu tam fai sui le upur sa vali o le file mu. O le asau tala mo le Samoa whaafonga ina ia wa ai ane le tape nanga o le Sam. E te tonu ina o se tali le leile mo tato. Tura e pai la utani tonunga ma la ufaita watu. E le o se solo te ele mea le la a tama fai iai. O le savali o le file mu ina ia momoli se la ngono le atunu. Mani atu ngalunga mani popo lenga o le atunu. I le tele mo fafita uli watula i mai. Ne ia maua matoa file mu Samoa. Ia ola ia. Ia o te lango-lango. O te lango-lango ona o lea. Ua tilo e se mea e sa ili ai se vai fofo. Ina ia fifi le musi o tātou watunu. O le ase ladies mai Samoa. O lango-lango leo isi se pemita. O le tūlangala nātu la e pau te leo o mai loa le io o iei se sa ili ilinga po le ale tūlanga iai. Ia wai leo mautino fo i po o hawhea. E leo mautino fo i po o hawhea. Ai o le ale taunu unga le leo o lātu taunu whainga. Ia. Tarusia ia a whafonfonga mari tatou watunu. O ane lango-lango. Io. Wai pi o lea na tamu whai atu ia savalia e kalisia i sese Ia, e tarusia ia le tatou watunu e mo o mia ia le lango-lango ina o lea wha moe. A te langona ie o loo ie le tāpenanga. Ai te langa ie se taimi o na lātou whaailoa mai lea Ia o ina o le a mai manino i foi. Le whaafonga anga Samoa. Mai lātou umalo i ai Samoa. Ia, mamba tātou fo ia nei whafo Pe o le ale taimi o tau puleina a wale la wha moe Samoa. E
e whaatino fo i se pito la au tātou nei whafo, ina ia lango, ia e pei fo i le taimur tātou SSIG, taimi sa alua le savalinga i Samoa, sa vavali uma o tātou la lai, New Zealand, Australia, Japani, ia ma Amerika. E paule matu me le tau mawhai nei tupai. Ona pe whaingofie na catch ai le wa ai ala tunele. O le matu te e le visa. Pauna le mele matu te tau mawhau nei o le te e o le community nei le visa le ua issue. Le ua marilie iai mo saina ma Samoa. Wai whaingofie na mai iai le afole attention. O le malo nei. Ia ona e le o whaititia fo i le wa ai a le malo nei i le malo saina. Malana tau whaapili na e whai le Pasifika. Ne ngata le Pasifika, a malo umalalangi. Peila pauna si mea, ai ona o le tūlanga fu i le vao le malo, ma mea o le tūla i mai, ngase a malo. Te loe whawhingtai a matu nei, ai whaingo fie ona matu whai i nei Amerika. Ia se sa matu sa vari te i le visa ua whapea ona whaatinoina. Ia pe fo le taimi le sa vali ai tātou, le sa vali le a fo le SSIG, o le mana na o ia remove le LTRA. Repeal le LTRA 2008. Ia mana ia fo le tau waenga. Pela na e ta ne sauno ne ma ta uai, me o lo tau whaapili ai le malo saina. Ia tangai, o le ua donate le 5 wafi. Mo le community a sa fata lena a fia le mana wanui ia o le tūlanga la iai le la ua vave le feosoi o saina ave ia tupi e le whapea fui e tu mamaina New Zealand ona o le vaa le malo New Zealand lena ma ngoto i o lo fai uma ia inga o su enga ma mea ma ua iai fo le tūlanga o ma whaatata noa ia le tūlanga le o le tau tupi. A o le ua vave tele i la tau ma o. Ia o le fasili la le nafsi mele stangata. Le la abatu nele 5 wafe. O ai a tele a oi a le tele. A o mai lua tutusa ina la e le whape o a inga umaya nga i le ngā taifani. Oi wa, sorry, o le ngā toa vave le tari saina. And I think that's a slap in the face. More New Zealand. Absolutely. Yeah. Absolutely. It's a very disrespectful way in New Zealand. Yeah. Ona o le ele whapena na mana na o lo fai sa ilinga sa e nisi o le test le vai ma titilo how far pe o solo and all this. Le foi tong fai tele malo New Zealand lo ngā lue ma tato malo. Ile watunga o equipment ma mea ina ia ave ese mai umani swa u spillage anga le a fo ngā taifani. Ia ale watula i mai mea. Ala o uma foi na iei whaatata noanga i le tūlanga leo le tupe sosoani mo i atua ma whaina. Ona whea na, tele i lola se tala i le 5 wafe lea. Alen tutongi vea solentea. Sole. Whatori o le vave eri o whaingari e sa whatari e le umian whatala noari ia. Vai mo pena se miliona. That's what we thought. Ja, titira foi. Ia ele vale foi saina la tu. Sole. Ia. Ta atu le tamalo sia mani le. Ia. Le wa lokaina Ia on el na wa file stop notice ele final esse male masa mo se file na famsi o me ena tu yelon famsi no. Ni wata malo stop notice. O titi lo le stop notice le sa file le famasino le tato pattern le na fai i solomona. Ia. Ta amata mai le ta amata mai tupa i le wa reveal i ngoa to toru la vanga de mo aisa. Le wa reveal o le tangata e ngoa i Roderick Mackenzie. Ia lena Mackenzie. Ia maleli o Peter Martino Jacinta.
na tatara no mele le la mai ia mo me conditions bail with conditions tu sa le ia mla udi ale mali to mai ia inga ina ave ia to pe ta tu tiro nei me o tanga te lo mo wele aisa e mauti no lava e kiuti ia mali la udi le mali to le lava o tam fai le o tu sa le conditions no ave to dia ma le conditions o ave ia la udi le mali to saini fa alua surrender pepa malanga ia la foi di simia ma le toi lungo le upenga fai langi le toi sa loto la na lungo pe o te mi mo matangata o le ua mauai e mo ia mo lianga me ia ale ta pe lo uma le lan fa matala le lei e pali chan tai malilangi ese toi ngata e a foi e ave ia toi nga ia au le lava u fatiti io le ala tatu mela fai Ia. Aua o le fesini la faafiana fai ia tangata le sori ngatu la fono le nei. Faafiana la tau faia. Ia a le tūlanga fai la le lau malu ia mai ia tala. E le o se taimi mua le nei. E le o se taimi mua le nei i le tamaita i lea. o i teine Ia le teini a Jacinta. Ia whapea o le alo Roderick. O te loa le lei Roderick sa whai a onga ia mātou i taimi o CCWS. O le lau te whapea o te fai a lofo onga to ina o tangata sa i oe. Sa whai a onga i le a onga le kolisi maurunga le lotu mamona. ia o le fai mai se fitu fulu a le fai mai au tanga vai e fitu fa ia le matua It would be fee. It would be. He would be 74, 75. Yes. ia Ia a le fale o loa le na maua. O lo favorite shop that Wali Samoa. e tu sa le fale o lo le ma le fale o lo fo ma kensi le sai I matafele pe ese Me ese. okay ia tu pa ita mai lola I le upu le na fa ngai na detained le nga detained ai ia tata ina I Samoa le wafu le afo ia le fon fitalai ma te mata minsta le ala u apply I mela le ka o detained la so sira ia I le tangata le e suafa ia le a taua le sa le ana tau fia nei E sa o sa detain le a tau le sa I Solomona. A sa detain la e sa tuu I le Airbnb. ia ni nala o tere mauala mena faftaila Sa detain I le Airbnb. sa fa pea a fange a detain ai lokalisela sole lo no winga o e la vivela I mo me tu la fono fa va malo le lana maua tu pai o lena ave le mana onga o Samoa I le official le lo I sili I Solomona e fa manino atu se soringa tu la fono fa va malo ua mafuaina latou titaininga ia lo le atunuu a le mau atu e le gata la ia nei atau o le sa ia ai masieli I mai manuatu Ia e toʻalua laʻua ia sa o le sui o faamasino mai Samoa ma le sui o faamasino mai Vanuatu. Laʻua ga le sa detain. A lai manino e leʻi faapea na detained I se cell. La sa detain a sa nonofo le Airbnb. ia me sili lana a le o te taupopole atu faapea taita ua o I se sela na ia e faafetai launa e Peia ua te lero po o taunuu mai. Ua lena faapea sa Yeah, I think you'll arrive when in New Zealand. You'll probably catch a flight either tonight or tomorrow mo Samoa. Wale sa aluanga I Brisbane mai nei au kilani. Ia alu lola I Samoa.
A fai e tūla I mai e serious le mea lea tupa ai o le ase tali e le tatu atu nu e ono fai le mea. Tula e pai ta manino tula ma. O te le fia tala noaina, o te le fia inwau mai, ona o tulanga nei. Ona o le Miss Tonga lo o te le nei le vevesi ma Ia. o lo o tau songa. Ia I faisa utala I le mea o leo te iloa, ai ave se I nai whaapea o wha au le te ni tonga. Ia. Pe fai fo se tala se, o lo whaafunga o mamai fo lo ainga lo pita tonga. Despite lai malama fo I lato le ngangana wha Samoa. Lelana, and I said, it's best if I refrain from saying anything. Yeah, leo no mawa to fo I lau sunga o whapea e te tau I le tau sala Samoa. Ia litara. A tanga e fo lai iai. O pawala message sa ame lunga. O te whaamalo ia litara. Ia ma tau sala le Pasifika I lato They've done a marvelous job e represent o lato watunu. O le whaita, o le tamai, e tolu ia halo tamai tai Samoa, tau sala Samoa, sa e tau vanga lea. O Litara, o le Paulina, o le Miss American Samoa, ia whapea Rachel, o le Miss Tonga. Wa o le whasinomanga Rachel, o lona great-grandmother, o le Crichton, mai satawa. No fuari. Ma I no whari I le ainga sa whau I no whari. Ia o le tūlanga na, ne te wa te se I whapea o a mea o le ale tūlanga wha au ne, le ai. O le mea moni lava ia ta tia le mata upu, ua lote inga le bao malo, ia, the answer will come from there. Ia, malo, whaftai. Ia, lena e ta ua earlier, le li sia mani e swafa ia Manuele Stephen Child. Yeah. Lea na mauai ia le fia. Lua se laus food whakalama, marijuana. Whatua mana mawatu le se 4 kilograms o le afuilingo o le mea. O le aisa. Ai mulmuliane mawatu le lua se laus food whakalama lea, grams, o le marijuana. Ai lea lai whawhiti le li sia mani. Le whawhiti le li sia mani. Ia o te le loa po le, ai na maua fwoi le wafu. E maua nai tai whau. Talo whai nai tai whau. Pe o sili atu ngā rua ngā tai whauro nei lo o leo tangata. Ia o ni se o lātou lai loa, ia tau a inga, ia lo mwhaina lātou whaatinoina lai mio tonu. Ia. O le si mea tula e pa ia, wa mausa tala fia whapea, wa toi whaopopoina. Whaopopoina whale mai te tele te tono India. E mawhaina awina atu iai o tātou tangata. Ia e pau alo na lawe le tūlanga lia. O na sa iei se tasi. E se tasi fo i o wō. Na malanga ala I India. Na ana wha ua I India. Na o India si mai o siona whatua. Ia na lelei mea la sa e toe o mai. Ai te ua toe o soila le mai o whatua. Le na maliwa I lava. Ia so oilo ma le taimi o le COVID. To titi tolu tau sanga o no nofo iai. E se le whaingata o le nā tūlanga. Mai langa le mwhaina na malanga I Samoa. O longa lawe lalina, o nei le ini a ino o tātou tangata Samoa I te tono India. Le peo ina. E le peo I nei, tele a inga I nei. Sama tala noa I ma panoa, pari panoa. Ai foi sasi ma iei pano yo. Ai fe mela pano nanu ma avesio natali. Yo, ai na tutongi lava la ia, the past expenses umaro natali was out of his pocket. Ili tutongi e malo. Yeah, can you imagine leila le sunga pali I pano? O la mawala na la tele la na ia tupe fai ai. Ai tu mai la I o tātou tangata 5 vai. Ia whawhewhia la lia tūlanga.
o te loa o sia o teammate le li nana e no mai nei mata alfa tasi o fineaso ai maso Na tonu lava. Ia. Na tonu lava. talo fai o te masani le iai si on to lua te ni ole Ia au keiti. pension te ni ole au pension ngai mangiangi te masani le iai talo fai tolu tau sanga o fa unu o India Nga. Tu sape ia fata fo ia fineaso. Ola laka le palo tale la umat ngai. wow Ia, umina ia istamai e intia. tamai e le mta upule atu pai i le suafa le laudi le maritoa lenga o leo te tu le ia tua a fai o leo tapuni e tu le e pai to tonu o le fare fono lava ia ai se ala i tatu tu stala mai si le tioia pe ua reveal mai a so obviously le feita o te ia lea ua nofo ma whaonga le ngo lauli ai kipi e se lauli a leo te tamwhai atu e wha manino i tangata whaonga mea sina le tumalo whaonga mea sina tātou le au tustala tātou le au ai au le avele i te tangata ma le muli atu le epa na te ia lea ua le whaonga ina whafose iai le mea sina a le tumalo o lea e me whaonga i le latu sui fai pule e leo whapeo se ta fai tu au ai le ai o mea ia langa isia o le o toe nā tia tupai le mea o le ita wha moe o tangata muli atu e mele au tu stala tatu atu te ia lea ua fai o ia la au ai mala tau le mali toa e le leina wha manino nei vaenga ia e tu so wharongo mai i lato e le ngata lai au tu stala au isi fai le tio ina ia o tau i New Zealand so Ia, wa e mai atonu ane mta upule tuila epa. E ei le tina. E le tina a o whaafonga mai le tina lea. E le tina e nofo i Melbourne e po Brisbane. Ua bili whaatolu mai le tina i nehia te au. Tupai. E ese lo fia whanongolongo i ia o tau po kalame. Ai ese lo le fia. E le po kalame ia na ta watu pea ia asiata mai lato whaapea mai. La me le ia ta unga le lauli ai le ta usao le suafa o le lauli o le mahetua. No fai le tina, fa tina wale le se fa o ia le tau mana onga. Ai ta vini mai fa tina ia e te sila fia. E le pule a upo kalame tau ta ia e mai lato. E le pule ia e paumea. O nai mau e o tau lewa noa tau te komenta i runga. Tu sao mai luna ia tau comment. Ai, ia o le mata upu tonu a lea. Ia o e ta uala le au tu stala i Samoa. Ia o le tūlanga na e foi e langona e whanonua. Tu le poro kiki la tau ia le vāo o tula epa mala au le mali e toa. A whai o le mwhaina fafonga ina le swafa a toa o mea sina le ainga ma le tūmalo o le lauli an mali e toa. Ia ngata inga i tutono al whalifono o lo o iaini a wala lo o anga iai lato. Ai mo le lau tele. Le ale mela ato o fua fata i mela tupu tono al whalifono. O le wa umana sau noa ta maa li i o le tūmalo. Wa umana sau noa. Le fui sa malele le sunga al pali i titi watoa. Ma whaala ui loa le tūlanga lea o mea sa to lima le lato tama le lato tua i le tūmalo. Ia le ua fili o fai ele fili ngā le tūmalo i le sunga la au le mali toa le ua tea. E ua e saa lau saunoanga. E whai loa mai e i pe e whai tu au le whainga. Ia manatua o le autostala. They had to be on their own. Ta atia o lato pe tawane ai pea. You had to be flexible e whainga o tō ngā ruenga. You can't be taking side ma whaielo nisi tūlanga o tō whaiunga. Ia, tupai, ele ngata ele mea le nā whape o le bias, o le professionalism o le ngā ruenga. So se tu si tala, e alu atoa ale ingoa.
e le whaapupu ua i ngoa i lunga o me whapea. Ai ala lana whaapupu. O le muri i tangata o le ita, i li sangata. Ai le whapea e ana no langa le ti ngana u mile ingo ia te utau ma pe vai lo i lo lo fe vere tau ngolingo. Ai tau mwhai lama tau isa, tau te tilo i le tā ua o le mea tau o le professional i ta ungo swafo tangata me whapena. O tula e tate le tau whaatonua tua le autu stala. O i lātou wha lava lātou tō mai. O lo i ai fu e lātou code of ethics le whaungai te tono la tō ngaruinga. You know, so o ai lava ale swafa matai o a fu ini swafa mani ni whaalolonga o tu i sea tamadi. Ia whaunga tau la ia lātou au maia a. O pēra le fu ina i e tata tanoanga sau whapea tuai. O i ea whai pule a taudo le tūle la ua. Fofola atoa umale whala o lātou swafa. Ai au o mai lea vaenga o e le fia iaima. O na maolo la ia pe o le wala au le ngō tamai te tulo. Le wha shorten o le whainga o le ngō le ai. O le lātou ngaruenga o le ngaruenga tā ua. Ia e wha pēnā fo ina a mai sao ia. A mai sao swafa i lātou. O lo o whaafafonga mai o lātou a ingai tu malo mai kalesia. Ia mau pēle tō vai o whaaloalo lātou me tau na avi iai. Moni. Ia whātai. O te manatu leo tu e te le sata i mitu pai. Ai ai ia le mele o te whiwsilia tu ia o e sau awa ai. O le whanua noanga lea tura i mai i lo tātou malo. Au whea me a fua mai ai. E a fua mai maunga. E a fua mai taitai. O le tātou atunu. Ioi, leanga te tau ana la ngona leo tangata nuu. E ta ua le ta titala noa. O leo mai moa ma mata le lalolangi. E o a ia tunu te tele. O leo tala noa pālangi, whena nui pālangi, e wha matala i le wha le tonu o le tātou atunu. O lea lae whōringa mai, lea whato ahal watu ia le tamaita i Samoa ma le pale o le Pasifika. O lea no wa e tu fo i Samoa, ua o atu i Samoa, ia le siampini o le lalolangi, i le cruiserweight, chai o petaia. Lea ta pena le sialo Samoa o lona winga. O lea sa ili malo ta mawhanau a Samoa. E si i le ngō Samoa i le lalolangi. A se whautala i mea i e si i ta i o ratatou anu. Le utala no ai whai New Zealand nei atu. Tano ai palangi Amerika. E le longo le lei. E le longo manaia. La sou la ngona whaartina. Ia e watu pia le tūranga loto maulalo tūla epa. Sa malingi roi mata le pōlea ina ua whaile savonga le tau sala Samoa. A mai luma o le la ei ia olo o tu mai ei le ata o le awhionga ia whanafi. Te tala ia le sifa alau o le la ei. A mai e le ata o le tina o tusa o le tamai a lale papea ia fit ia tifi o la tone sa ngā lulua le mato e kalesia e whakasai na Lord Christchurch. Ia tatala mai le sifa alau le maua mai le ata o tifi. Ai te o te tala le si whālau, ua whaeloa mai le ata o fia me. Nā malingi ele o loi mata mo whapea ifo, e talo whai, o le nei e tau ave ele nei alo Samoa, ile mawalunga o le whaaloa longa ile le fionga tamai tai pare mia. A o le nei fo e tu lai me le telo le mau whaafita uli, i te tono le atinu. Le fo e la walunga ele swafo te mai taipani. Na whaapela le fesini. O a whe e ale
mawhai ona fufo la mea le nei whawhita uli. Talo whai ia pēna esa mo ialo i o le tunu o lo o tau mawhai whamātila le tūlanga o Samoa i le laulangi atua. A o le nei e te le whawhita uli le tūla i mai te tono si o tātou watunu. Ia o le se wa tala natu le papeno ka na malingi o loi mata. Na malingi o loi mata o na o le tūlanga lea. Ia wa aia te fo i le tina ia tifi. I le taimi fo o mata o mafuta i la lo i Christchurch. Wa o i lea tu lo fo i sa whana nau mai le tele le o alo le sungar whawhianga ia lali. Mana ia. E le ngata foila i la tūno pino. O la so sale na te anei. Nā ngi ele fu a Samoa le Super Bowl. Io Amerika. Le tunu e sea na va i ele fu a Samoa i tuna vapea. I se tasi o alo le tunu. Australian born, he was born and raised in Australia. Oh, Jordan Mailata. Yes. E koi kia se lau milionga le se di ai. Wa te le onos fumo tupu miliona o lo ta alo ile tau le. Ala wingo la utala. E ele te mina emo ma me puerta. Tango ale li i le fu o Samoa. Ai mo mono to i le palangi le fu Australia. E tango le li ese ai fa le mai fu o le atu. Ai le se tangata na fa na longa wo o tu Samoa. I think he has. Yeah, well, pe na o pele ai. A le wingo le tala mo momo le loto. O tama. To tele le umalanga o lona a inga nana o atu. Mai Australia i Amerika le talonga lea. No mata la ni le YouTube no le ata na pu e mai lungo o le drone. I le fale le mention e no fo o fatau. Oh, well, good on. O lona winga. O le peo le winga na e mo lo taloto. Winga luenga tama fa nau o le tunu. E tau whaailo Samoa i le lalolangi. E se wa ai whainga tai o le atunu. Pea no whai atu. Le o whena nui e palangi i whaafita uli o le tatu atunu. Te oe. Ta umai a ki ngana le matala le ngofi me. Ta umai se tu le epa malato uma. Lau mai e ma whainga o afiai ia le lauri le manitoa. Se whauta tatu iai. Matanga nei mea le vavai atu. E mai se tatu o lo nofo i nei atu. Le ala le vai tai e Samoa tupai. I lato mea o lo fai e tauma fai o le promote e tupu langa o Samoa i fafo. Ai tauma fai mote i ala tatu atu i ala tu aisea. Very selfish. Mafofonga o i lato nei. E su e lava le tai ia le mea tau le lei ai, ma le mea ioe. E pe e le whaina alo tatalo io i mea nei. Lenga e tatauna aves, tatu avese whale a onga. Ia i lato. O lo fina wina lo lato lava tau le leia ma mea e whaamalia le loto tai. Ha le tau mwhaile atu nu e si i tia le ingo Samoa i fafo mai o Samoa. Ia man whalora. Ia pe tūlanga na tula epa nei i le langona nei e tea ua ina ua savadi mai le tau sa la tātou i lona la eile le sarong. E pe i te ila ina ua tu sa pe o ia le na te whaanga ina ia tu mai tai e to tolu as a role model i lona o langa tup wai o langa finau ia le fionga le ia whanafi, ia lona grandmother, ia tifi, ia te ua tatala mai le si whalau. Sa wai lola le ata le whiunga te mai pale mia. Na malingi moni, na malingi loi mata pe e talo whai. O le nei wha momo o ma awe le wha matila le wha aloa longa maolunga. Ia e pe ngale te le wha fitau li le tulai mai. Ia e pau ale tatalo tula epa. Tato tatalo awane i tato whiwai o loo tau mawhai fo i o tai o e kalesia, o le a se tūlanga e tau fofo ala mea ele tātou whawhitauli. E na o le atua mwhaina tātou tuli vai atu iai tātou whawhitauli. Ina ia a mai se tali, ma a mai se whamaninonga le lei se awala file mu. Ai, ia,
Se vanga o isi sim tau puna ia te oe. Te tau ia ta Ia. asia wa lewa no 40-40 te la epa. Ia. Ia, o lewa o whaelua atu I. le tatou Renew 28 tu la epa wa o mimita ina wa tau nuu mai lau gold. Ia. And Read I'm off. expecting some more. Yes. I'm expecting some more. Ona la wa o te le la vea i le o te le la vea ni mai o le joint mamia. Ai sa o research au ili Yeah. te le se senga tu la epa. Like these are brand new. These are brand new e le italainga ia. Ai e mamafa atu le pusa lea i lo le pusa lea. Fai asina mafa o le pusa leo le gold. Yeah. Tupa I fasi te leo le maoka le na watu nei. O tangata na oka mai le for the product fau lea. Le redox gold. Fasi te leo le maoka. So far I have ordered more than 50 tubes. Yeah. More than 50 le wa oka. O le to a tele le wa ma ia wa o le taimi rane. Le nei aso. Au whaafonga mai. I ele ta maro whaafonga mai taimi nei. Mai Australia. Toi titi vili whaanua se fulu mai le nei aso. Wa o le te pisi le ngā duenga. Ia, nai wano tango tali whatu mai. Malia le fina ngalo au le whinga duenga. Se I uma o wala au watu pēr uma la poka lamina nei le tio. Elo o le tūlanga whale wa desperate nai tangata. Whapea mai lato. Lewa te linga mawai le mai. Ai langa le mai e ti ngā. Langa wa fiu fo I lato. E inu whala au. Ona wa iaile o Yesu inga fo I o nisi me wa lawe ve aitino. Ona le malolosi o whala au. Pene e sau no vasa le ntea. E le maliu tangata I le nungu. Le kaut. Ai e mali liu o le malolosi o whala au. Wa iaile a fianga o le liver. Ia ma le kidney. Feel like kidneys. Yeah. Yes. Sao le Lela. Ioi. To a tele. Nā tau nu umai lofa pia. Hallelujah. Iei nisi o lo umana o mia. They're desperate. I have people coming to my house. Whatilele. Yeah. Paula me lena whaini. Tau nu umai lo oka. Mala awa te ai mailo e avatu. Mailo e avatu a lato oka. Nio lesi mete whalau I lotu la epa o le tatou products lea. Ona e wato telefo inisi o le wato e mana o mia. Le maua o le vai le nei. Ona le products nga le e au ngā I le hair. Mo le lau. This one. Yeah. O le Redox Radiance. O lea au ngā I le laulu o le pau a tingi vai ngā tingi lima. Lea. O le energy lea. Mo le energy mawelo malo sianga. O le tama lea. O le mood. Mo la tau lema o le mai fo lea. Bipolar. O le stress and all this. Lela I ele tama lea. Ia ma le mumu lea. O le mind. Mo la tau ngalo mea. Mo toa tele fo lau toa sauli so ta inga le vai nei. Ia. Ia fo la lawa a matana toe oka. Ia. Wa mantua fo ila. Olo o yaila le pack lea. O le pack lea. Instead o le oka taitasi uma o langu ia. Ai e mawhaina oka le lea. Yes, it's a variety whātau la mo tangata travel. Whaingo whiana whea viai e ta I se fulu. Ia o le tūlanga na iai, ia o le tātou Asia. Toe wha manatu watu wha mole. Aua ne e taria ina se whangu Asia. Wha pēr a watu e sesi a mena mai a pai. O iai nisi so tai mai, ona tūlanga lea. Tua le barcode lea. Wai e le mwhaina e tango sasai. Pe te tango sasai le mawhai. Because it's printed into the plastic. O le vai fau leo whalawi loa. E ki kango pio, masai ese le barcode lea. E masai ese. O le osi I le maka lanu luli totonu. Na I loa la I e leo se vai ele Asia. O le popolenga le na ina ne I te I mo e ngase ngase. Ia e le mawhai Asia would not be responsible. Pea ia se me tupu mai. Mana ia, ele le ia tato e anga I tele toe wha malusia. Ua toa tele matanga ta hui e nau.
le la o toe fo mai I le asia. Yeah. So o le asia la vai o le the water itself o lo fa mo work mai to tonu mo tatu ia mawhai una repair rejuvenate ka ku cells ia tatu musele ai pela ila uono tango famtala ia ile au nga o le tatu portfolio le code ia le redox code tau minimize ai le meo le o le tamu whai inu fuala au I to tonu e a fia ia e misa tatu e mau e ngungu o le criminal lea e apply atu I fafo penetrate if so sani tele ia ila tu e mau e ngungu ma le apparatus ia e pila le au tu fafonga ma temi nei faisi tele la ma o kana whai ana nei ia ila tu na mori mana o ina le vai folia au fafonga mai Bala wane ia I tātou New Zealand o rua tasi, lua I valua, tolu ono o tasi. Mo I mātou nei Amerika, Alaska, Hawaii, o Tutuila, o le 5 tolu fitu o on. Le I tātou information, umai I lalo le banner, le I lalo le mino I tu lalo whamole mole. Ia, e nisi vaenga o ta asia tupai mole. Ia o le tūlangana tūlangana e whamanatu atu I o tātou tangata le vai le tātou supplements lea awane I o tau mataala I le vai e watu ia o tau ti tilo I tua le label lea awane I tau whaataua le whangu e mawhaina e sasa ea le label lea e le mwhaina e senga le barcode lea I te tono product ale asia Peva ai fo le pito I lalo I le expire le date lalo I le expiry date I lalo always a product ale asia e watulo ia te oe it's always a year validation o le tausanga atoa la vaitu wailo pusa wa te lo isi mea na e whataulungo o online pe o le Amazon o pe o la isi vanga lungo online eBay Awane I whatau ai sau vai na ia o noinga ma na isi mea le amai tupai ia le barcode tango atu e mwhaina tango tasai ese lono winga it's not real e sela le mesa na awa e te inuina ne te ufa le tonu ai oe tango atu o le ua print I le afo I le cover ia na ilola ia o le mea mo ila le mea na malalo always check the bottom ia o ni ngalo ia te oe le vanga na o le tau o tatou vai mo I tatou uma o lo o tu mau le vai mai le last 3 years e nasi ia I le sefutala ia o matou ni Amerika tupai sa se lau ono se fulu le o se lau fitu se fulu tolu ne tausanga taluai taru nasi I le mo le pusa ia e whafangu o lau supply o lau monthly supply na for one person whapera e inu to o lua malau to o lua Whatau ia pusa e lua. Alua inu le pusa tasi e lua vai aso o uma le pusa. So mena ia ele leipea ona silisila ia I tātou. Pi o le lato e tau whai tu leili tātou vanga lea. Ono le uto tele o lato, le uto e anga I mai tu pai. Mat whalona. Ia o te fia whapa ia tutula e pa mo I lato a mai sea ia ngali ia. Whapea nā te lua intolu. O lo o ia le tātou product fo o le essential bundle. O le essential bundle lale na e ono ia e ono whang whape nei ia saufu ai malau gel ia o tūlangana iai e a whape o oila na te lua intolua instead o lau whawhangu so you need to opt out la mo le essential bundle ina ia whaingofia mataungofia ia olua le maua tuai ma le gel ia o tūlangana ia tula epa ia wa umatua uia le tātou I tupu le nei tūlangi New Zealand. Ia, le lei, whaftai ua manatu foi la ta ape whaatasila ua tātou nuar taimi I nei le ua whai nei mo tūla talu on tautua mai ia na whaisitu ai mai o oi tutonu. Ia o whaisi le vana uwha au peopea I nei no winga ia watuia nei ia wanoa ia te o e whaia mai se tā upu e umalona e whir tā upu ia tātou mawai whaatasi ale alu oe e alua ia nei wha tai tu le epa ia sa moae o lau whafonga anga
au nanga le nei afiafi, ia e tele lava ni mea o loo tala ina ia mawhai o na malama ma whaafai ia o tau mea o loo tutupu i Samoa. Mea sa tutupu ma mea o loo fuafua tutupu. Ina ia whaafai Longo puia li i tau mamalu. Ina ia mawhai o tau na maua leo te lengo o tutupu. Ia ane nā, o la fose au nanga o le tau tamari i ia tatonu wa tātou whale le tua. Ia tātou toi whailoa i le vai aso fau. Oi, lastona i pia maua pele o la manmalosi. Ia, soifua tula epa, soifua. Ia, tu pai manuia lau malanga i Samoa le nava yaso, ia soifua ia manuia le atu pele Samoa. Pelo. Tai. Soifua. Soifua Samoa. Tatu pesele. Fatu ai. Tanu moni tate fia o te sa ili mea e manuiai e te ulu ola fai manu tu mau Samoa ia mo mia inu e mamau Tama Samoa sauni mai vina ia pai le whaafetai I lo tātou inu lo tātou nu ia talo sia lo tātou nu ia manu ia
pulei meleke nei ngalo mai Samoa siuta ele ai mana tua mai pea leau pasese. Oh, I never will forget you. Samoa ne aloha tu. Oh, I'll never will forget you. Samoa ne aloha tu.